Hola, venga, aquí Buenas estamos. noches para todos. Hoy es un día especial. CitizenCon. Pyro. ¿Nos van a meter Pyro esta noche? ¿No nos van a meter Pyro esta noche? Yo creo que sí, ¿eh? Vamos a ver, ha habido mucha expectativa el tema del parche tan grande. Parche tan grande para meter 3 estaciones de salto, no sé, es un poco surrealista, ¿no? 30 y pico Estamos gigas, hablando era, ¿no? prácticamente mitad de juego, ¿no? Ahora, chicos, ya estamos en directo. Que me ha acojonado porque no me salía la cámara. Y digo, que voy a estar empezando a toquetear todo otra vez, ¿o qué? Bueno, sí, Biscuit, ¿tú qué opinas? ¿Van a ver Pyro esta noche, no? Yo creo que van a poner Pyro y nos van a dar 100 pavos en Credit Stores. Y búscate la vida. Y búscate la vida. ¿Qué creéis? ¿Que va a salir algo bueno? A ver, lo que estaba yo comentando, 33 gigas de parche para lo que pesa el juego, que son 75-80, prácticamente la mitad, un poquito menos de la mitad. Es muy grande el parche que han metido. Entonces, tiene poco sentido. Por 3 estaciones nuevas que han metido de salto, no sé qué más han implementado y qué es lo que han metido. Poca información han dado también. Pero 33 gigas de... O sea, de aumento de lo que sería el juego, 33 gigas sustituyendo archivos y tal. No, 33 gigas sustituyendo, de porque la descarga total de todos, ¿eh? Joder. dudo Pues mucho eso. que hayan sustituido algo. O No sea, sé. se ha añadido. 33 es un juego nuevo. Sí, Por sí. eso te digo que es mucha tela, ¿eh? No, y claro, no han dado información de por qué han metido tantos datos. a lo mejor la sorpresita del año, ¿no? Se han cojonado con Algo, Starfield. sí. Además, en la carátula de presentación de la CitizenCon ya salía por ahí el librito ese de Road to Pyro o algo así. O sea, yo creo que está más o menos verificado, que va a salir entre los puntos de salto. ¡Ey! Aquí Empieza. tenemos al colega. Voy a subir Voy a esto. subir el volumen. Ahora, el sitio que han elegido en Los Saludo al paseo que ha Ángeles. entrado aquí al canal. Chibi también. Muy buenas. Ha empezado, señores. I don't think we got it. One more time. Hi, everybody. Madre mía. Ahora mismo estoy sacando la Credit Suisse. Solo con esto. To CitizenCon 2953. I am Jared Huckabee, sometimes known as Disco Lando, sometimes known as Junior, or if you ask my mom, Mr. Dummyhead. Welcome to... Vamos a ver una cosa. Wait, we did not account for the peanut gallery behind me. We are backstage at CitizenCon 2953 in what we call Hall A. Hall A is where we're going to be exhibiting all of our presentations this year. We've got 2 days of presentations. Bueno, dice que eso, que van a tener 2 días de presentaciones. Honestly, none of us quite know how the second day is going to Tiene el go. hall Usually A, after we do the desde first donde day, está we're all just kind of like lo principal. for the next day over. So we're going to find out what day 2 is like. Day 2, I'm going to start right here, and it's going to be like, hey, everybody. Welcome to CitizenCon Day 2. Let's go to the presentation. Este lo han pagado bien, ¿eh? La fiesta que se van a meter esta noche va a ser buena. ¿Sabes? I mean, honestly. I have no idea if you can hear the applause, but they're applauding my amazing performance right there. Honestly, we're all dead tired putting this thing together. This is by far our biggest and baddest CitizenCon yet. 2 main halls, Hall A, where the presentations are happening, Hall B, where we've transformed it into a virtual pyro playground. I want to start talking about Hall B. So the folks, when they let in, we'd open doors at 8 a.m. today. They entered this... what did I call it? A pyro playground? I call it a pyro playground. Can you believe I get paid for doing this? In the pyro playground, people entered what was called the rundown entrance, which was modeled after Rundown Station, which is one of the stations that's coming in the upcoming pyro, which Pyro. is on its way. Está de camino. Venga. Pero vamos, o sea. Dice que está de camino, o sea que... I think I'm going to let the boss do that.
Que por culpa de este stream me he quedado soltero. Dale caña. Dice que dirá, dejará que el jefe lo diga. Ha dicho, dejaré que el jefe lo diga. O sea, que va a salir el... 2948, repainted with a brand new rough and ready paint scheme that is available in your digital goodies pack or on the store and whatnot. The community booths this year, if you remember from our CitizenCon 2019, they were a big new addition to CitizenCon. They were modeled after Grimheck Station in 2019. This year, they're modeled after Rundown Station. When do we get nice community booths? Like, I mean, they look amazing, don't get me wrong, but they're shady AF. Although, seeing some of the orgs that are in there, you're right where you deserve to be. Atlas Defense Industries, you know who you are. I was gonna blame the card, but that's not on the card. We have our special guest this year, Atmo Esports, and they're Fight and Flight Live. We're going to be cutting to them in just a few minutes with my buddy Dan Halbrecht. They are doing the finals of their yearly Fight or Flight. Oh, that was dangerous for a second. Fight or Flight contest over in Hall B, so you can check that out throughout the two-day event. El evento PvP Creator Corner, where you can go and meet your favorite Star Citizen streamers and content creators, as well as Astropub. We've got... Now that one was on the card. Talk about Salty Mike and make sure he gets his check. El cosplay, ¿no? General Lounge. The General Lounge, where you can meet and greet with many of the CIG developers throughout the 2 days. There's a meet and greet schedule available. It's posted somewhere in the other area, so you can go and meet all your favorite developers and John Crew. Yes, I recycled the joke. Don't look at me. He knew it was coming. The VIP lounge, where you can go and meet your developers if you know, are a little more important. Una hora antes, ¿no? A las 9 es apertura de puertas y a las 11 está la primera charla. There's a merch store. Ahora es puro bla bla bla, supongo, ¿no? A las 11. 10 minutos vamos a hacer un primer sorteito. Ahí lo veo, bestia. Ahí está. Mientras que hablan y no hablan aquí y enseñan las sudaderas, pues Ceus, bueno. It's got a wonderful Star Citizen logo and a Banu text. Is it Banu or Shion? Who can tell me? What? Queda media hora para que empiece la primera charla. Media hora. Honestly, I can't understand what they're saying. It's in another language. Then we've also got this really cool Drake interplanetary trucker hat that's available on the merch store. I think it's also available online. It's pretty cool. You do have to have a normal size head for it to fit. Someday they'll make a hat for me. Chibi, and then tú también, the coup de grace. You saw it first on a Star Citizen Live back in 2019 when folks who watched said, what an incredible waste of time. He tenido que poner el portátil ahí de tercera pantalla y me estoy dislocando el cuello, ¿sabes? Madre santa, tío. Yo estoy aquí vuelto loco con las dos. Is that in focus? He's magnificent. Mira, ese es el muñequito que yo tengo. Lo quiero yo para mi with Clark Defense Industries, look good on a shelf. You can do that. Ay, ese merchandising bueno. Cabrones. Sí, señor. Media horita de puro merchandising. That was revealed recently on the web. Welcome to Pyro with a bunch of computers, roughly 150 computers. And what that's for, I am also going to let the boss tell you because, again, I want to be here on day 2. So let's talk about the program. 2 days of programming representing the best stuff that our developers have to offer. Now, it's been 4 years since we've done a CitizenCon, live and in person. So maybe you've joined since the last one, so you don't really know what to expect. I want to prep you for this here. Everything that you're about to see today, and when I say everything, I mean everything that goes up on that big screen that's behind me or there on your stream, was created by the developers. Not a single marketing artist. Every single one of these developers have worked tirelessly for the last 2 months. Todo lo que vais a ver ha sido creado por desarrolladores. Nada de marketing.
La cámara la tengo apagada porque estoy ahora mismo transmitiendo en el... We got ISC, we got SCL, aquí that's en my el stuff, I do my Discord, thing. y por eso no sale arriba. Entonces tengo que CitizenCon is estar where we let apagando the y encendiendo, no me developers deja utilizar go la cámara on dos veces. stage and talk Vosotros directly venir to a you mi and stream que share their están todas work las directly cámaras, to no you. os So preocupéis. every time they go on stage, I need A a ver, te big voy a round of ver. applause, and when they go off the stage, I need a Ay, bigger mira, round of mira, applause lo tienes because I currado. told them they'd get Lo it, tengo bien and you're gonna tuneadillo, make me look bad. So Bueno, give en me an example of Bestia that nos round of vemos applause, nosotros. everybody. Correcto, ahora mismo nos vemos nosotros, pero yo voy cambiando de escena, por lo cual... Sí, All right. yo lo tengo parecido a So let's run down Cibiscuits. the itinerary for today. At 11 a.m. Pacific, which is in roughly 22 minutes, Chris Roberts, founder and CEO, is going to take the stage, and he's going to do. Va a empezar Sí, sí. Chris Roberts He's going to hablando. talk about Star Citizen, past, present, Con su future. anillico de He's gonna oro, set some stuff su up. cadena I de don't wanna spoil diamantes. it, but I saw the notes, and he said he used his fidelity like 3 Venga times. chicos, so. lo que queréis apuntaros aquí al Prepare your stream, bingo. estamos en el canal de directo de After Discord, that is our big participar, Shaping lógicamente. the Verse, the Future of Star Engine presentation. En Now, alrededor whatever you think de this unos is, 8 minutos vamos a I hacer el primer promise you you're not sorteito según prepared nuestro for it. plan, ¿vale? This is Mientras hacen la presentación y demás, para luego para ya entrar un poco en tono con respecto a la CitizenCon. But be in your seats, be ready. Gracias, Chibi. No hemos tirado toda la tarde tuneando esto, tío. At CitizenCon before. At roughly 12:45-ish, we timed it out yesterday. Fix It and Fly It with Torsten and Ahora no me Guillermo saltan from las the alarmas EU de- feature team. They're going to come and show you the current de nuevos iteration seguidores, tío, no of entiendo. engineer, En fin. resource management, and true Ya, yo ahora sé multiplayer perdido. de gameplay. un tuning nuevamente. Check that out. Then around 1:50, these times are all approximate, from our rehearsals yesterday. We got a cosplay contest hosted by Galactica, our social media manager. Venga, That's gonna be right necesitamos there on más the stage. jugadores. Then we break for a lunch. We have a lunch break. 2 p.m. Pacific. We take 45 minutes. We recharge our batteries. We más fix the things that broke in the first half. Money. And we'll be back 45 minutes later Bueno, with que the han stream. pillado con Then at las 3 o'clock, it's Talking F8. Ship, our annual Que tengan al hormista calentito, joder. Con las F8 han pagado el centro de congresos este, ¿sabes? Pues cuidado que no vayan por ahí los tiros, ¿sabes? Sí, sí. Yeah. Venga, correr la voz, que vamos a hacer there's no un way getting around sorteo. Sí, sí. Ha dicho de al principio Zeus ha dicho eso, que Pyros is coming. Sí, sí. Everybody that's been talking about it on Twitch and YouTube trying to figure Dice out que what it is. que lo iba a anunciar Chris Roberts porque él no puede decir nada si no Be le in your echan. seats. Eh. It's effing awesome. So, and then, of course, we wrap up about 5 o'clock today. I'll go on the stage and I'll tell you all to come back on day 2. And then, of course, the Hall A for you people, or Hall B for people here in attendance, that'll stay open until about 7 p.m. So if you don't get a chance to see all the cool stuff in Hall B because you're glued to your seats in Hall A, you can do that for the next 2 hours after 5 p.m. So with that, I want to throw it to my compatriot over in Hall B, Dan Haubrecht. Dan, take it away. Come on, Welcome Dan. everyone to Voy a hacer una CitizenCon foto para YouTube. 2953. Let's give it up! ¡Hey! I heard a bunch of people Ahí over te there. I veo. heard a bunch of people over there. Ahí está la fiesta, señores. Parece Night City, ¿no? Sí, vaya iluminación le han puesto ahí. Muy guapa, mis colores, tío. Sí, ¿no? Mola, mola, mola. Se han inspirado en mí, Rip. Este que lleva un póster en la espalda, no es una bolsa, dijo. Hola tú, buenas noches, aquí transmitiendo la fiesta. Dentro de 5 minutos vamos a hacer el primer sorteo. Vamos a hacer un pequeño inciso en cuestiones de 4 minutos. Sorry, Jared, you're just an easy target. Where am I right now? Well, I'm at the community booth section here at Hall B of CitizenCon 2953. As you can see, everything is decorated to look like we are on Pyro. It is fantastic to see what an amazing job. Pues these esto booths have esta done to gente represent their aquí está orgs, preguntando their Goldberg dónde booths, están their haciendo organizations, everything. It's el so evento. cool. Ahora We're mismo gonna están be en Los visiting a Ángeles, ¿no? bunch of them Los throughout the Ángeles. weekend. So we're Los only going to Ángeles. focus on a few right now. Come follow me right this LA, way. We're going señores, to focus en on one of the LA. biggest Además community están orgs en el and centro de stars on the convenciones test este, se ve que es squad. I believe these carísimo guys ahí are one of hacerlo, o the sea que biggest por eso orgs los in all tickets of, físicos like, video game eran tan business. caros, You guys are, eran like, como one of the biggest single $150 player orgs for a creo que single game, costaba right? la entrada You guys are, like, física one of the allí. biggest orgs for, like, a single game. Hola, hola.
Hola. Han comprado muchas naves, han vendido muchas naves y se lo pueden permitir, ¿no? Ya ves. Hey. Buenas, chicos. Ahí se va llenando con toda la CCBE. Sí, señor. Venga esos regalitos, venga esos regalitos. Hay años de cárcel ahí. ¿Qué hay que hacer para participar, Y porque ahora no se me ve la pantalla. Primero me tienes que pasar 50 store credits, ¿eh? Y luego ya vamos viendo. Venga, allí va. Os oigo por duplicados, ¿eh? Porque tienes el stream puesto. Pues baja el... ¿Les quieres tanto? Silencio el stream, almista. Muchas gracias, Silars, por esa sub. ¿Es uno de vosotros o no? Sí, soy yo. Nada, Es un grande, coño. Luego te paso un milloncico ahí. ¿Cómo silencia el stream? Al botoncito del altavoz, al lado del play. Ah, vale. Ha dicho Rip hace un rato que con las F8 se han pagado esto. Ah, sí. Con las F8 se le habrán sobrado. Congratulations on waking up from your medically induced coma, because they go with CitizenCon like chocolate and peanut butter. They have been part of CitizenCon since 2018 with the Dragonfly in Austin. We brought the Dragonfly back. We will be showing you that a little later. But if you guys have already checked out Dragonfly, ¿este Venga, qué es? chicos, no olvidados de vuestro follow. So go to robertspaceinstitute.com, check out that digital goodies Estamos pack. listos para el primer sorteito. Vamos a ver. Que vea el chat ahí. Un momento, escuchar, un momento, bestia, un segundo. Hay parecer un limitador de gente en este canal, así que vamos a hacer una cosa. Los miembros, vamos a seguir el Twitch, ¿vale? Pero desde otro canal. Os vais a quedar en este canal de directo los streamers, ¿vale? Y el resto de los miembros, pues nos vamos para arriba, para canal Reuniones Taberna, donde allí os veremos y compartiremos vuestras epopeyas. Así que todos los miembros que no estén streameando, para arriba, caballeros. Muy bien. Buen streaming, chicos. Bueno, si alguno, creo yo, si alguno en algún momento puntual quiere aportar algo o comentar alguna cosa, se puede venir aquí y comentarlo, ¿no? Oído. Correcto. And sort of on the community booth side, we have the CIG section. We have the Interactables team making a live prop here at CitizenCon 2953. Si tocas, si tocas Twitch, se desconfigura. Por eso lo he puesto el Twitch. Lo he puesto en el portátil, por eso. Estoy aquí dislocándome el cuello, nene. Mañana pillo la baja. Yo creo que se ve bien en mi Zeus, creo que estaba viéndome en Voy para ti ahora, Rip. Yo creo A ver que qué tal se te ve a ti. y se escucha bien, espero. No sé si, sobre todo, dudo el volumen de vosotros, los de Discord. ¿A mí se me está viendo? Sí, a ti se te ve bien, bestia. No, ahora no. Espera. No, ahora en el stream tuyo no se te ve. Es que no lo entiendo por cómo es. Ahora, tú también lo tienes montado y todo. ¿Cómo lo has puesto? ¿Cómo lo has hecho tú, Rip? Ah, vale, guay, sí, He puesto dos. He capturado dos ventanas. Perfecto, sí. ¿Ahora se me ve, Ripador? Sí. Perfecto. Sí. Vale. Déjalo, si no toque echar. Bueno, ya. ¿Cómo va eso de los concursos? A ver, señores. Bueno, vamos a empezar un concursillo, ¿eh? Vamos a darle aquí caña al primer sorteito del fin de semana. Voy a poner en YouTube. Ya, dice Zeus que se nos ve bien y se escucha bien a los tres en YouTube, así que guay. Creo que Eso lo está currando ahí. Estamos los tres bien configurados. Bueno, señores, vamos a empezar. Vamos a abrir aquí el Discord un segundo. Yo necesito saber qué es lo que... Olvista, di tú qué es lo que se va a sortear ahora en estos momentos, por favor. Ok, caballeros. Lo que vamos a sortear en esta primera ronda de sorteos, bueno, lo tengo por aquí, a ver.
es un fusil de Bering, el P6LR, el RIME, ¿vale? Financiado por la CCBE. Está muy bien. ¿Viste? No cuidas a tu gente. Así que un fusil de francotirador P6LR con LTI. Ahí está. Con LTI. Ahora os dará aquí el señor Bestia las instrucciones para cómo tenéis que hacer para apuntaos. Es un sorteo, no sé si ya os dijo Bestia, solamente para miembros y reclutas de CCBE, ¿vale? Correcto, señores. Así que, sí, perdón, Bestia, continúa. Vale, vamos a hacer un sorteito. Ahora os digo las instrucciones. Vamos a buscar una carrera que no sea tan corta. Mira, aquí tenemos una. Volver, tengo el cuello ya en la mierda, ¿sabes? Vamos a ver, para poder participar vais a tener que tipear aquí en el chat exclamación play. Venga, vamos a darle. Exclamación play, exclamación Venga, play. let's go. Ahí en el. Si me Discord toca a de mí, Bestia. a Holmista, Quiero mi fusil. si me toca a mí a Holmista, se vuelve a repetir. Pero yo también quiero correr. Perfecto, tenemos aquí ya bastante gente. Vamos a ver. Juntaos, caballeros. Esto necesito plau, vale. Cis plau, play. Vale, estamos todos. A ti, dale ahí a play. Ya te... Perfecto, venga, va. ¿Está? ¿Falta alguien? ¿Falta alguien? ¿Falta alguien? Venga, estoy. ¿Cuánto? 10, contamos 10. 9. Quiero ese fusil que viene a casa con papá. 7. 7. Ahora viene 6, ¿no? 6. Tenéis las 12 uvas, ¿no? Para comerlas. 5. 4. 12 huevos esos. 3. 2. Ya, venga, ya, déjate uno, sáltate. ¿Estamos? Bueno, ahora empieza la cuenta atrás, ojo. Adelante, Venga. Bestia. Venga, Luz va, verde. vamos. Ahora de Ahí 10. vamos. 9. Y No, ahora nada. Los cada que uno ocultas. de nosotros representados por una canica se Muy pelearán bien. ahí en la carrera de obstáculos. Vamos a ver. Venga, ahí, dale. Adelanta el calabacero. Se va Venga, el abriendo Chibi, paso. ahí está. Mira, va bien el Chibi. El Mira, Explorer Chibi. también. Chibi. Mira, Puchi, Mira, Puchi. Puchi, Mira, Puchi. cómo ha recuperado el tío, Heredia le ha Sí, pero pasado. Heredia le adelanta por la izquierda. Pues los Por el del otro medio lado, irán Lina, mejor. adelanta. Heredia sigue yendo para No, para adelante. girar. Chibi le va a Ahora no se sabe quién va adelante ni quién va atrás. Aquí tenemos a Heredia con el dopaje, tira para adelante. Bueno, Tenemos ahora al viene Mista curva. ahí, que está en medio de la zaga. Sí. Venga, ese Chibi. Vamos. ¿Cómo se anota esa Hay un suscripción de pelotón ahí Prime, donde estáis, Balan. Venga, chavales. Desde acá. Heredia sigue de primero. Heredia Sí, sigue sí, de primero. ahí, Heredia ahí, sigue. Cogiendo Se la está jugando espacio. Heredia. Heredia va muy subida esa. rápido. Va a haber que nerfearlo un poco como la Tenemos ahí F8. puros Venga, lados. Heredia, Yo no me veo hace un Heredia, rato, Heredia. estaré por ahí Sí, perdido. sí, yo te he visto, sí, Biscuit. Z, A mí- Z va por el lado a mí izquierdo. lo de- Zeta por la Mira, derecha, Ahí, izquierda, LX, LX. A mí lo de Ah, no, Heredia me ZK. huele, tío. Que vaya Mira, así mira, ya, mira. que huele. Heredia va a hacer un Abajo, looping que le va a salir mal. Vamos muy follado. No puede ser que te hayas Míralo, avanzado míralo. tanto, Heredia. ¿Dónde estoy yo? Uy, espera, Uy, que se queda ha ido la para parte. atrás, se ha ido Hostia, para mira atrás. desde acá. Z viene A fuerte. ver, acércalo un poco, a ver. Hostia, que puedo hacer boss, tifaz. ¿Pero esto qué es? No me ha dicho nada. A la ¿Qué batidora. A la batidora, señora, la lavadora. X-Balan ha pasado directo, señores. Hostia. Quiero un faz. Hostia, todo es en la lavadora. Mira, Yo lo de los cabrones, esto es trampa, ¿eh? Hay que repetir. Bueno, espérate que hay calabacero también. Y mira, Carlos. Que sigue de cerca. Venga. Oye, Se hacen oye. cola, Nati a patadas con todos, se va abriendo camino. A mí nadie me ha dicho lo de los boss. Lo del boost pasado de ese. primer sitio. Había gente que sabía jugar ya, ¿eh? Cabrones, Que no. han practicado demasiado, ¿eh? Venga, boss. ¿Dónde estoy Hay sin un bizcocho? atasco, Estoy hay un recordando. atasco ahí. Cuidado, que estoy en el Carlos mapa, ¿eh? adelantado. Cuidado, que si Toma bizcocho está delantera. por ahí. Venga, pequeño. Esa pistola se señor. viene a casa con papá. Es un fusil, no es una pistola. Ese fusil se viene a casa con papá. Oye, yo no veo a mi Ahí tío, hay un ¿dónde pelotón está? bastante considerable, ¿eh? Olmista ha cogido Hombre. la delantera, señores. Hombre,
No esperaba menos de mi bola. Olmista, no. Aquí hay huele a chamosquín. Aquí me huele. Zeus, aparta del medio. Me molestas. Uy. Ahí hay un cambio, un cambio. No. Bestia, Olmista, vigila los de atrás, tío. ¿Dóndde estamos, tío? Espérate que están llegando. Yo no me veo, tío. Yo me he caído ya, ¿o qué? Atento a la cabeza. Va a ser el primero. Si le he metido 4-2, ¿cómo puede? Porque hay que darle al momento adecuado. Cuando hay una recta. Va Zeus. Luis González, decide cerca. No me ha molado. Nati de segunda. Si no pasa nada. Que se la lleva. Va a llegar Zeus. Y tenemos el primero. López ha muerto, míralo. Y segundo, Nati. Oye, mira, tercero. Enhorabuena, Zeus. Vamos a esperar que lleguen al todos. menos estoy en el podium, tercero. Sigue Calabacero y Carlos por ahí atrás. Bestia ya, bueno, ya llega demasiado tarde. Yo me he caído para abajo, ¿no? Biscuits atrás de todo, debe ser el coche escoba. Va cerrando la no, está. A mí nadie está avisado de esta mierda, tío. El loser. Está abriendo ahí. Que me le voy a meter un boss, a ver cómo llega. Venga, Biscuits, a lo mejor pasado mañana llegas. Venga, sí. Mira. Venga, pequeño, venga. Apartaos que no llega. De paso va con las motos. Venga, pequeño. Bien. Sí, señor. Perfecto. Tenemos aquí los resultados, señores. Da igual, el segundo siempre es el primero de los perdedores. Bueno, en este primer sorteo, el señor Zeus se sacó la victoria, siendo recompensado con un rifle P6. Aquí dice el Perseo que es tongo. Bueno, Perseo. Has hecho tongazo ahí, P6 LR Rain, ¿vale? Sniper rifle. Se te será entregado Zeus en el clan en otro momento, ¿vale? Y con esto finaliza el primer sorteo, el segundo en otro momento a lo largo de la noche. Así que quedas por aquí. Sí, señor. A ver, quedan 5 minutos, 5 minutillos para que empiece Chris Roberts la charla, Me voy para arriba con la gente, caballeros. Venga, allí estoy pendiente del stream, ¿vale? Volve. Chao. Oye, a mí esto del boss y del fast, ¿qué ha pasado aquí? Se le he metido 4 fast y no ha habido manera, tío. No gestiona bien los neumáticos, tío. Siempre la CitizenCon entiendo que siempre la hacen en Estados Unidos, ¿no? Pues no lo sé. Si un año la hacen en Londres o algo, que hay una nueva oficinita y pagamos nuestros 1000 pavos de entrada para ir, ¿no? Para sentirnos especiales. No, 1000 pavos. La entrada de esta eran $150 150. Y era de las caras, que otras que tenía entendido que habían costado menos. Me ha saludado ese de ahí. Me ha saludado al stream, me ha hecho así y toma, chaval, para ti. Madre mía, cómo está esto descomplicado, tío. Hostia, mira la mascarilla de ese tío. A ver si puedo configurar esto. Era de un clan, ¿no? Hostia. Nivel Super Bowl esto, ¿no? Nos sale aquí Shakira y nos saca el último tema, ¿sabes? Mira, todo bien timeado. Hemos ganado ya el primer sorteo de la noche. Tenemos otro a las 11:45. Bueno, a ver qué nos cuenta Chris Roberts. Nos sale aquí como en Cyberpunk salió estilo el Johnny Silverhand, ¿no? Imaginaos algo así. ¿Saldrá Mark Hamill o qué? Imagínate, le meto 1000 pavos al juego ahora mismo. Cojo la Credit Suisse, recién pagadita, y le meto 1000 pavos. ¿Cómo lo ponen así? Todo en plan... Wow, tipo película. Vamos a hacerlo sí. Con un poco de... Esas F8 Ancud de última semana, ¿no? Mira, cada foco de esos es una Toda esa F8. gente que está sentada ahí ahora mismo tienen FS8 seguro. Y de la seguro.
Bien cundidita. Sí, señor. Es el juego más bipolar que conozco. Hace una hora estaba rajando a muerte y ahora disfrutando de esto, ¿sabes? Pero bueno, vamos a hacer un debate aquí. ¿Hay Pyro esta noche o no hay Pyro esta noche? Venga, Zeta. Escribe allí tu opinión. Bogrin ya está con el dedo del gatillo directo para ir al salto. Meseta, ¿qué te va a decir de Pyro? Zeta está convencido. Yo creo que lo van a sacar a la convención, ahí, con las manos estiradas. pero Sí, yo creo igual. es un NPC, ese es un NPC, tío. ¿No ves? Míralo. Encima de la silla, Qué bueno, tío. Bien, bien, chicos. Bien. Hay que reírse de los bugs. Sí. Hace la canción de Superman, tío. Yo creo eso, que os decía que Pyro lo van a sacar, pero yo creo que lo van a sacar para mañana. O sea, igual lo dejan jugar ahí en la convención a los que estén ahí, pero para el público igual hasta mañana, no, hasta que acabe la convención no sale, ¿no? Pero en el parche este tiene pinta que estaba porque era muy grande, ¿eh? A ver, yo dudo que lo saquen. Yo creo que lo van a dejar testear un poquito y que luego decidirán. Ah, como teatros de guerra. Bueno, esto es sorpresa esta noche. A ver si a Olmista le van a dejar sacar la Hulse para poder hacer el trading. Que deberían de empezar por ahí antes de meter un Pyro. Vale, se ponen a arreglar todo lo que tienen que arreglar. Pyro no sale en años. A ver, ¿qué me dice la gente? Me estoy dislocando el cuello, las cervicales. Ya tengo aquí un follón con las cámaras, tío. Sí. Impresionante. Pasa que tengo que poner el portátil yo. Sí. Nada, mañana pillo la baja ahí en el curro. Falta una tercera pantalla. Tal vez sí, para estas cositas. Yo ahora lo tengo montado en dos, ¿eh? Tengo la tercera ahí con el Discord, pero no la miro mucho. El problema es que... Mira, cuidado. Atención. A ver qué dice, va. Ahí. Se pone interesante. Tito Chris. Ahí viene mi Señores, que tengo aquí la Credit Suisse. Aquí la carterita. A ver lo que me vendéis. Míralo, cómo está bien alimentadico el tío, ¿no? Hombre, los chuletones. El tío, míralo como dice, pringaos. Well, hello. CitizenCon 2953. Dice, hello, gilipollas. Seguís comprando naves de mierda que me estoy haciendo rico. It's really good to be back in front of all you guys in person after 4 years. Soy muy bajito, tío. Sí, ¿no? Straight away, doing it online. It's so great to see so many of you. Old faces, new faces. And you're going to have a great show over this weekend. Y este tío no jugará, tío, para reventarlo. No vaya bríos, ¿no? Que venga, que lo espero. De buen rollo, ¿no? Orgs have set up their camp, so definitely check that out. There's a dragonfly replica with the pyro hermoso, paint job on. Get pictures taken on. We have the Atmo Esports first in-person flight or fight tournament, which I think will be really cool. And, chicos, subid un poco de volumen a la transmisión. No se puede, lo tengo full, ¿eh? Sí, está a tope.
Mira, dice Zeus que de Pyro es una demo. Estaba claro. And I'd like everyone to know that the people that aren't here in person, we're going to be able to give select access to the Pyro Playground. Los que están allí podrán jugar en Pyro. Go to our website, robertspaceindustries.com, to find out how that works. This year is the most excited I've ever been at a CitizenCon. I think we're going to show some stuff that's going to blow your guys' minds. A lot of stuff we've been working on really hard, actually, for the last few years. Anyway, I can't wait to see what you guys think of it. And there's a lot of stuff that's been iterated on by Squadron 42. You guys will have probably noticed that the tasks have dried up on the task tracker. And you're going to sort of see the results of that over these next 2 days. So hopefully you like it. Bueno, noticias de Squadron 42. Into Star Citizen over the next 12 months. Even a few little things will come into 322 at the end of this year, but definitely next year, a lot of what you'll be seeing will be coming in, and it's going to make a dramatically different experience in Star Citizen. Que todo lo que vamos a ver para el año que viene va a salir. Very, very excited on that. So to our opening presentation, I noticed there was a little concern occasionally in the community that they were afraid by the time Star Citizen finally becomes 1.0 releases, maybe our tech's going to be obsolete. But to paraphrase Mark Twain, or misquote Mark Twain, I don't think he actually said this, the news of Star Citizen's obsolescence has been greatly exaggerated. We're always going to be evolving and improving, taking advantage of new technology, even long after Star Citizen is out of alpha and we're at 1.0 and below and beyond. So, hang on. Hey, se le ha ido el texto. It's gone backwards now. It needs, come back. Sí, tienen hasta 30 en texto. So, we thought this CitizenCon would be a great place to share a lot of the tech we've been working on for the last couple of years. Tiene que improvisar, venga, improvisa. This presentation will be from our core technology group, which is what we formed our graphics and our online tech, audio tech, engine tech under, and they're responsible for building the tech and our engine that runs both Star Citizen and Squadron. And we're going to give you basically a session talking about some of the new stuff that's coming into the engine in the near future. But before I do that, we're going to run a little video here to remind ourselves just everything we have in Star Citizen and our tech does, because I think sometimes people don't realize everything that we can do. Un vídeo que nos enseñará lo que ya tenemos en Star Citizen. La cinemática de $2 millones. No, mira, pone que ha sido capturado en el motor del juego. Porque han copiado mi idea de la historia, RIP. Saldrá, me han visto potencial. La Core seguirá ahí. Quita el anuncio de la lavadora, bestia, que tienes en Twitch. ¿Qué lavadora? Ya está. Ya son anuncios que vienen que no los puedo quitar. En un universo muy lejano. Sistema solar. Encuentra Bestia, la fiera del espacio. Mira, ahí está el Pyro, ¿no? Hemos dicho que salía Pyro. Mira, ahí está. No, eso es. Esto sí, ha dicho sistema solar. Ah, no. Seamless Transition from Space to Ground. Esto es verdad que es mejor juego. Microtech. Esto es Microtech. O sea, el juego que tiene la transición espacio-planeta más bestia es este. Sí. No, es que es fascinante este juego. La gráfica que tiene y cómo está concebido. Lástima que los servidores que no den tanto.
Bueno, yo creo que el día que saquen los servidores potentes empezará la beta. Seguro. Y nos premiarán a los fieles del juego por tantos años haber estado allí. La gran pregunta. Mira, Commons, ahí vendemos el oro. Sí, señor. Mira, la transición esta. Mira, por lo menos ahí los NPC funcionan. En mi vida los he visto tan fluidos, ¿sabes? No. Ahí hay que sacar un... Mira, el camarero. Sirven y todo. Sí. Sería un servidor dedicado para el tío que grabó el vídeo. No he visto el 30 lleno en mi vida. Pronto lo veremos. Con el tema del server meshing es cuando se va a... Raiko, ¿cuánto tiempo? Figura, ¿dónde estabas? A ver, esto ya me lo sé. Venga, fuera ya que ya me lo conozco esto. A la carra. Voy a haber puesto otra, tío. ¿Va como a 10 FPS o sí, es cosa no, mía? mete muchos tirones. Uy. 30k. ¿Te imaginas, tío? La grabación la da un 30k y la han dejado, ¿sabes? Hombre, para todos los NPCs que hay o personajes, no sé lo que son, ya puede ir. Muy buenas, Martín. Bienvenido. Ya puede ir así. Ahora, no creo que la hayan hecho de una sesión. Olvista estará esperando que le saquen la Idris. Hombre, el Microtet tiene un potencial espectacular, las cosas como son. Si estuviera más optimizado en tema de FPS, yo estaría más tiempo ahí. Hay mucho que explorar. Mira qué cueva, tío. Creo que lo voy a bajar. Hostia, han metido un rock ahí. No tiene RTX, ¿no? Que están captando... No lo sé. Da la impresión que sí, puede ser. ¿Nativo? No sé, o como mi gráfica no soporta el ray tracing este, no... No, que en verdad es una chorrada, ¿eh? Al final tampoco es algo que te esperen mucho. Mira, Zeus pregunta si ha dicho que nos iba a soltar una bomba el Chris Roberts. Yo no lo he entendido que dijera nada.
Porque hay muchos escenarios. En Microtech no lo he visto nunca, pero en otros planetas que cuando te acercas y empiezas a caminar a pie así random, piedras que están volando, ¿sabes? Cosas que no están bien en su sitio. Porque hay como muchas capas de textura. Sí, pero ves, en Microtech creo que es el más currado, es el que más redondo les ha quedado en este tema. No recuerdo. La base de datos que tiene que estar detrás de un mapa así, es impresionante. Me falta la fauna. Mira, hablando de fauna. Mira. Fauna no hay. A día de hoy no hay, Ya, aquí se han subido un poquillo a la barra. He dicho lo que ya tenemos. Uy, mira, y eso tampoco lo he visto nunca, Esto ya todo es nuevo. Bueno, eso ya el año que viene. Esto ya es nuevo, todo esto. Te metes uno de esos a la carga que no te falta la leche, tío. Y si esto es nuevo. Esa típica familia granjera que se dedica al buen comercio, ¿no? Implementen el tema de construcción también para montar bases. Y el rol de granjero ahí a ordeñar vacas de esas. Y luego llevarlas en la C2, la leche. Luego para que lleguemos locos como nosotros a meterles el palo al pobre granjero. No, señor. Suelte los créditos. Las nubes están bien chulas, Yo jugaba sin nubes porque el procesador no me daba, y ahora que juego con nubes, ostras, es una pasada. Vaya cambio, Están optimizándolo bastante. El tema de los FPS ha mejorado bastante. Solo con que vayan un poquito mejor, el FPS estaría perfecto, tío. Venga. Curat de Cook. Riros. O es un salto cuántico normal. Nuevo. ¿Crees que a lo mejor es nuevo? No sé. ¿El de Pyro? No, es el mismo. Hostia, ¿sería un nuevo salto cuántico tal vez o qué? No me parece, ¿no? Vale, guapo, esto es tío. Crusader. Yela, vale. Bueno, era el salto cuántico normal. No es interestelar, es entre el mismo sistema, vale. Sí, bueno, el cuántico es el de entre sistema y sistema, no sé qué nombre tiene. No sé si tiene un nombre especial. La rotación del planeta, esto lo tienen controlado, pero lo que es el movimiento de traslación alrededor de la estrella, eso se lo han dejado. Sí, cierto. Porque los planetas siempre están en el mismo sitio. Van rotando, pero no se... Sí, cierto. Se trasladan. Sí, mira, dice el X-Balam que parecía un agujero de gusano. Bueno, era un salto cuántico, creo yo. Hombre, está guay, ¿no? Umbrella, una buena actualización. Ay, perdona, X-Balam. Sí, es un salto cuántico, tío. Entre planetas, está guay. Entre planetas, sí, se ve majo, Sí, me mola más. Ya rayado ya de que sí, y, bueno, que es algo que estás todo el día viajando, pues al menos que sea un poquito más artístico, ¿no? Sí, claro.
En el parche de ayer, o antes de ayer, metieron una misión aquí de combate FPS, ¿no? En Crusader, en Es Horizon. correcto, sí. Me imagino que será la misma misión de siempre, La de que van saliendo oleadas de enemigos, ¿no? Y tal. Correcto, es que sí, no he sí. probado. Oh, Mercury. la Mercury, tío. Qué bonita. Una de mis naves top. Hola. Me cago en Dios. A mí me huele a copyright de Star Wars, ¿no? Del último episodio. Las ballenas estelares, esta. Vaya tela, tío. Qué Qué guapo. bonito. Nos las van colando ahí. Joder. Igual son todos estos assets los que había en el parche este que descargamos. Venga. Y ahora Pyro. se supone que iremos a Hearthstone, ¿no? A lo mejor. Sí, tiene pinta O Hearthstone. AD18 ya. No, yo creo que Hearthstone. No, está guay este salto cuántico, me mola. Pues no, Pyros, a tomar por culo. Ni uno sí, ni mira, otro, mira, ¿no? la Quantum Beacon esta. Ah. Venga, venga, chavales. Tengo aquí la Credit Suisse. Mira, Pyro. Entrando. Señores, Pyro, señores. Me recuerda un poco al salto de Cowboy Bob, de la serie Cowboy Bob, ¿no? Que te meten ahí todas las... Sí, como la guía, ¿no? Para el agujero total. de gusano. Farscape total, ¿eh? Buah, tío. Si alguien no ha visto esa serie, la recomiendo. Farscape Sí, total. Ahí está. Madre mía, lo que no. Un poco rollo Alien. Esto huele a mundo de pirateo total. Estación grandísima, mira, medio Hombre, está destrozada. guay que el estilo artístico sea totalmente distinto, ¿no? No que vayas y sea otra Seraphim, sea otra por Tresler. Correcto, Ole, diferente. mira. Me recuerda al estilo Grimex, tío. Sí. Mira, igual Bestia busca un nuevo hogar. Un buen respawn, ¿no? Sí, sí. Ya ves una torreta ahí. Ahí los tatús. Esto será personalización de... Podemos Claro, ponerle barba, tatuajes. A ver si me dejan ya poner la barbica, tío. Porque, Estaría guay ya, ¿no? bueno, si luego te lo van a borrar cada 3 semanas, está. O te pones otro personaje, ¿no? No, pero tatus molaría poder ir a un sitio a hacérselos. Ya que no tengas los de creación, ¿sabes? Más personalizable. Y luego vas todo el día con el traje, ¿sabes? Ya, en verdad sí, si no te ves. Vale, esto es una estación. ¿En Pyro solo hay una estación o habrá más? Pirote. Bueno, Pyrote. No, es inmensa esta estación, ¿eh? Sí, ¿No? sí.
Buenas, Psicotae, ¿cómo lo llevas? Para tatuarte el nombre de tu ex, ¿no, Chibi? Que luego no te puedas resetear el personaje. Airo 3. Será otro. Hay ciudades, ¿no? Que se ven luces y todo. Tiene pinta, ¿verdad? O igual es reflejo de las nubes, ¿no? Que justo está en el horizonte. Sí, no serán luces. La Reclaimer, ¿no? Ahí va Leerte. Con su buen grupo de extraterriadores. Hostia, ¿qué ha pasado ahí? Simulación de fuego. Si meten ahí rol ingeniero, ¿sabes? Para reparar naves y... Van preparando la barbacoa. Les ha quemado los huevos ahí. Ese tampán, míralo, ahí se va quemando. Entra el fuego ahí. Esto entiendo que es al máximo de rendimiento de calidad de todo, ¿no? Pues es el mismo motor gráfico. Más de esto no da ahora mismo. No, hombre, se ve muy bien. Estoy cota de nuevo sistema. Y como te has hecho el Prime, que me lo dijiste el otro día, me puedes ir una buena suscripción mensual. Gestiónatela. Qué gratis, tío. Este tipo rocoso, ¿no? El planeta este, ¿no? Bueno, tiene atmósfera, igual tiene agua. Sí, bastante árido. Sí. Bueno, eso verde, no. igual. Eso No, mira, sí, tiene vegetación. Parecía de ser tipo... Una mezcla entre Hearthstone y Microtech, tal vez, ¿no? A mí esto de los FPS me tirría un poco, ¿eh? No quiero ser... Es hater, raro pero... que en una demo, o sea, vídeo, sí, te vaya a tirones, tío. Salió lo mismo en Pokémon y salió un poco mal Pokémon, ¿eh? Solo digo eso. Ahora parece que hay tormenta. Es que en espacios abiertos todo lo que tiene que dibujar. Y además yendo rápido, haciendo un vuelo. Bueno, imagino que la habrán acelerado. Hostia, está muy bonito esto. Hola, mira qué outpost. Está muy guapo. Buah, chaval. Ostras, qué lado. Es que mira, flipas. Ahora es cuando piensas, vale cada puto euro que he invertido en el juego, ¿no? Bueno, esto se tiene que hacer realidad primero, ¿no? ¿No se me oye, chicos? Sí, ¿no? Ostras, mira la... Rollo como los de Tatooine, los Mos Eisley, Mos Spa, ¿no? Los típicos... Hola. Hostia. Me cago en todo, tío. Tengo el micro desactivado hasta este fucking momento. ¿Desde el principio o qué? Desde el principio, tío. Pero si tienes el micro activado aquí en Discord. Claro, Discord, sí, porque pero... hice... tío, vaya cagada. Bueno, lo que haré será coger vuestro audio. Claro. Y ya está. Desde el principio, como hice un vídeo offline el otro día que no cargó, ¡hala, vaya cagada! Y la gente no ha podido decir nada, tío. Vaya cagada, tío. Una cosa que me pasa. Mira qué playita. Venga, ¿has visto? Vaya cagada. Levanta el agua
Hola, y deja ahí un wake. Buah. Flipa, ¿has visto cómo se mueve el agua? La física. Brutal, brutal. Hostia. Y las olas y todo, tío. Wow. Como puedas destruir escenario. Merci, Kotae, tío. No hay para. 2 días va a estar todo desértico, ¿verdad? Venga, hasta luego. Ramiao. El pingüino ahí. ¿Se podrá bucear entonces? Ahora mismo no se puede bucear, ¿no? ¿Qué pasaba ahí? Bueno, está sangrando. Lágrimas. Qué cosa más rara, ¿no? Esa. Ahí se fumaron una lumpia, ¿eh? Mínimo. ¿Y eso qué quiere decir? Vamos a ver. Sí, sí, exacto. ¿Qué es eso? Había eso, que efectos de sangrado y de llorar. Pues Rip, me descargaré tu vídeo para meterle el audio, tío. A ver si me tiro 3 horas cuadrando ahí los milisegundos, ¿no? Madre mía, pues ya tienes trabajo, ¿eh? Buah. Venga. 2 planetas, ¿no? ¿En Piros? ¿O 3? Bueno, uno, se ha visto uno, la estación y el planeta ese. Pero bueno, era Pyro 3, o sea que habrá 3 planetas mínimo. Dice el Chibi que le pasemos el teléfono de Chris Robert, el camello de Chris Robert. Sí, señor. A ver qué dice. I think that sequence holds the record for the longest spline in the history of computer games. I think we're close to 1 billion kilometers traveled during that whole sequence. So hats off to the engine team and supported by our cinematic artists that put it together. I also need to call out Pedro Camacho's music, which is always beautiful and sets the scene so well. Ha dicho eso, que han juntado varias grabaciones. It's pretty stunning to think that hopefully from this video, and we're going to go into some of the new features later on in more detail, and you'll see actually better representations of some of the simulation that was happening there. But it's pretty amazing to think that all that happens inside the engine seamlessly without switching, loading screens, or anything else. You can go from down up close to a blade of grass all the way out, looking at a whole planet to moving to another star system. And that's actually one of the hardest things to do, especially when you do it at the scale we do online with that level of physical simulation, with hundreds of players, thousands of AI running around. Muchas cosas, simulación de físicas, online, que todo se complica. So we're going to be coming up and talking about what they're doing. Sí, que todo ocurre en tiempo real y online y vamos. Now, obviously, some of the things in here aren't in the current live build of Star Citizen. Like, for instance, at the very beginning, I don't know if you noticed the conductor with the hair blowing and the tails blowing. That's all simulated in real time, and we'll talk about it on the physics part of the upcoming speech. But I'm going to turn the stage over to the core technology group to talk about some of all this new tech that you just saw and go into more detail. And we'll be rolling into Star Citizen over the next 12 months or so. And some of it, like some of the new cloud stuff, will actually come in 3.22, which is great. But before I do this, I wanted to introduce Benoit Beauchesseau, who, as a lot of you know, Turbulent have been our long-term partners here in Star Citizen since the end of 2012. And they built our web platform and our digital distribution platform, and a few years ago started to help us on developing the game. We have almost about 100 game developers in Montreal, because Montreal is a great place for game developing talent. And this year we brought Turbulent into the fold of CIG, and they're now fully part of CIG
So this July, they joined us, and Benoit, who is the Chief Technical Officer of Turbulent, has now become the Chief Technical Officer of Cloud Imperium. And along with him and el CTO Mark, who is the CEO of Turbulent, is now our head of Turbulent, ahora es Studios, CTO de strengthening Cloud our Imperium, management de CIG. team at CIG, and I'm really, really happy to have him. And I want to introduce Benoit to come to the stage, since he leads up the tech group, and he can give you a little setup of what we're going to be doing this year and going forward and some of the new initiatives. Ahora vendrá el CTO de CIG a explicar, pues, tecnológicamente todo lo que harán para el año que viene. Vamos, que piros no lo vemos, ¿no? Hombre, está ahí ya, ¿eh? Here's the clicker, or did you take your own? Yeah, that's good, thank you. All right. Cuidado con lo que dice, champion. Cuidado con lo francés, no me jodas. We are so happy to be here. Que está para It's mí so esto, long como to sea see you francés. guys physically and just Sí, being able to tiene interact. apellido francés. It's been fantastic so far. We're super excited about all this. The video you just watched outlined a lot of features in the Star Engine. It's a reminder of what makes this game so special. It's a focus on fidelity. I said it. It's a focus on immersion. And it's a focus on seamlessness, being able to go everywhere, and you're just there. El motor se basa en la The fidelidad, accomplishments from the tech teams at CIG have been y numerous in building all the technology that allow you to run the game and allow you to experience the same things that we see in our dev setups. And so what we're about to see today is a deep dive into all these features. But first I wanted to touch really quickly on this last year. We have launched persistence, or added persistence. It's been a rocky road this year, and I want to thank you guys for keeping on playing, giving us a hand, giving us good bug reports. It's been fantastic for us to improve the stability of the game, so thank you so much. You guys deserve a hand of applause. Thank you so much. Gracias a todos los jugadores, todos los que le han apoyado. I just want to Qué touch cabrón, on one bit, which is that por tu pasta, all ¿no? the people you will see in the Lo next que tenemos aquí, cuidado, es una broma, manos arriba. of their crafts in the world. They are infused by a value that we tremendously value at CIG, which is relentless optimism. That this game can be made, that this vision can be achieved. Sí, señores, este juego se puede lograr. Without further La pregunta ado, es ¿cuándo? But first, I got one more ¿Y a qué precio? ¿Cuándo y a qué precio? ¿Este es técnico o es de marketing? Creo que all saco the la updates, everything that you'll see on screen, whether it's a HUD, an MFD, a ship UI, FPS weapons, everything, all of this is new. Yes, we can. Para entrar tienes que primero pelotear un poco, ¿sabes? Da igual el departamento, el peloteo lo tienes que tener. We love open development. We love to show you guys the work in progress. And so that's exactly what we're going to look at today. Venga, And que so, vamos a ver without further ado, I'll leave you with lo que está en desarrollo, Marco, who will show you all the cool and amazing features of our engine and the challenges that we face. Thank you so much, guys. Ahora viene otro y nos enseña eso, lo que están trabajando. Qué guaperas. Coño, este se parece a ti, bestia. ¿Que tienes familia ahí o qué, tío? Calla, calla, no digas eso muy alto. Le está metiendo tongo, bestia, aquí. Developing Star Engine for many years with the goal of creating an online living universe. But creating a universe is not an easy task, and no es even fácil more crear un difficult universo. to do everything seamless without any loading screens or invisible walls. And massive spaceships flying very fast, close to the terrain and objects, are pushing the limits of procedural generation and streaming. This is not a single-player game, so creating this universe online is making everything more challenging. Que hacerlo Stream multijugador and physics on mucho más server, difícil. on CPU. And we already support more than 100 players on a single server. Dice que con el server meshing vamos a poder estar más de 100 por server. A lot of work every frame. So in a typical Star Engine frame update, we got up to 64 hardware threads, about 200 software ones, over
700,000 streamed-in entities and millions of entities overall. Parece tío de dónde es, parece que está hablando. About Sí, es lo que te iba a decir. 150,000 updates Un acento. per frame. We have Eso será over lo que es un 200 servidor, vehicles, más o menos. spaceships and ground ones. El frame será Over un 2 million shader, physical esto, objects. o sea, Over un servidor. 100,000 objects generated per frame when flying over the terrain. We have many unique locations, streaming on demand in a seamless, gigantic space. Also, we are supporting many new features that we are going to showcase today. I'm going to start in introducing the new and improved clouds and fog, worked on by Custom Vendor in Las the nubes, R&D niebla y team. tiempo atmosférico. The first new feature is the light shafts. They are volumetric shadows from clouds cast into the atmosphere. They are truly volumetric and 3D, fully integrated. They are not just a post effect as it is usually done in games. With this, the atmosphere from an overcast sky gets darker. And this is important for planets and locations. Que eso, la iluminación es basada en física Another reales de la component luz. is the new ground fog. It follows the terrain up to a specified elevation for different locations. It is also fully integrated into the atmosphere. It receives volumetric shadows from clouds and terrain. It reduces the light scatter into the view ray. And in this video, we are showing all the features combined together. In addition, we made many improvements to cloud shaping. Sí, no, técnicamente es impresionante cómo lo tienen concebido esto. The shape noise blending, a vertical variation has been improved a lot. Ahora mejoras en nubes. Meten niebla. Y los rayos de sol. Flipa, es que te cambia totalmente la percepción, tío. Claro. Sí, ahí que te parece que estás ahí fuera viendo una escena, una foto. Yo siempre lo digo, el día que le metan las VR a esto, amigo, me voy a poner en la camilla como Matrix, así. Mira la sombra de la montaña ahí. ¿A dónde te vas de vacaciones, papairo? Un tubo, una botella, un tubo aquí para los desechos y listo. Contratas una asistenta que te ve comer cada 3 horas. Sí. Pues mira qué cambio, de ahora a solo con la mejora. Así, sobrevolar un planeta así debe ser espectacular. Mira, la 322, La 322 viene esto. O sea, la semana que viene. ¿Pero Piro incluido o no? No, bueno, ha dicho esto, lo de nubes, niebla y rayos de sol. Que no me ha quedado claro. O solo... Hi everyone. So I'm Mike Snowden. I'm the director of visual effects. Director de efectos especiales. Venga, primero en la fase de peloteo, 5 minutos, y luego ya explica. Thank you very much. Really happy to be here. Really excited to show you. We're going to be showing dynamic fire in Star Engine. Fuego. Nos va a enseñar el fuego dinámico. Espera el aplauso. So, dynamic fire is a driver. Ha renunciado a su familia, no solo para acabar el fuego dinámico, este hombre. Y nadie lo aplaudió. And it can be used by designers to craft very dangerous scenarios for players. And as you can see from the video, it gets very intense. Okay, so how do fires start in Star Engine? Well, there needs to be a source of ignition, and there are multiple ways in which it can occur. For example, weapon impacts or misfires, explosions or damaged items, and the player needs to be alert to their surroundings with fire and ever-present threat. If a fire does break out, you're going to see it dynamically propagate through the area,
causing damage to environment and player. And at this point, the player needs to limit the damage, of course, by extinguishing the fire in any way that they can. So when doing so, el fuego se va extendiendo dinámicamente por el entorno y el jugador pues lo tiene que apagar. To protect them from smoke inhalation, poor oxygen levels. Sí. También hay a nivel there's actually multiple ways the fire can be extinguished, including the removal of heat. Extintores. For example, using the fire extinguisher, which is my personal favorite. It's a lot of fun doing that. The removal of oxygen, for example, locking off the area. Abrir los airlocks para quitar el oxígeno. Creating a vacuum. Or simply the fires burn so fiercely that it's cuando se acaba el combustible, pues se apaga. Nothing left for it to destroy. Tres maneras de apagarlo. It's probably time to consider repairing your ship. Okay, so how do we achieve this from the technical perspective? Y mira esto, el nivel técnico que tiene, tío. They mark up their scene to tell us what physical properties each surface is made from, whether it's wood or metal. But not only on the surface, we have to describe what cada material tiene como una resistencia. Is it got cladding or wiring behind it? It's important we know all this so we know how flammable. Es una locura, tío. Then after this we have to define all the physical properties. Técnicamente, joder, o sea, que podrían haber hecho una cosa así que haya fuego, pero exacto, o sea, más general. Cada material tiene unos niveles. And then once we have these voxels, this forms the basis of our simulation. So then first thing we do is we look for sources of ignition, and then we're off. So here's our debug mode that shows us what was going on in the simulation, is what we use to track it. And you can see these squares enlarging to show us where the fire is spreading. Se va extendiendo dependiendo we're tracking the fire, the temperature, fuel remaining, the amount of smoke. And the el del fondo ahí se va apagando, ya se debe acabar el combustible. And it's consuming the gases and producing the knock-on products as well as it goes. And because we're using a proper simulation, like Mike mentioned, when you vent a room, not only are you removing the oxygen and putting the fire out, but if the temperature remains the same, if oxygen is reintroduced, the fire will reignite and it will continue burning, just like it would in real life. Dice que si vacías de oxígeno una habitación, el fuego se extinguirá. Pues si luego vuelves a meter oxígeno y la habitación sigue estando caliente, vuelve a reavivarse. What's next for this? So our focus has been on interiors, in particular spaceships, but all interior spaces really, and this voxel grid really helps us solve that problem. Our next focus is going to be on planets. Obviously, they represent a slightly different challenge, the vastness of them. We have to transfer this over the network and simulate it slightly differently. And we also have to render it at scale. But the way we've done it, the core tech we've used, we should be able to scale this up quite easily. So that's going to be our next focus. Okay, so how do we create realistic dynamic fire visuals in Star Engine? Well, we start with the simulation, as just described by Ali, and this gives us the data we need to drive the visuals. Then we bring in the burn shader. So this can be applied to static environments, and we have a lightweight version of the shader for entities, which is kind of based on the esto es a nivel visual como lo han hecho. Then we've got the glow, which is an animated surface decal shader for static environments. This is where we start to bring in some nice motion. And then we bring in the GPU particles, which are spawning from voxels and in screen space. Obviously, these are doing a lot of the work visually. En el momento tenemos fuego y tampoco hace daño. Supongo que el fuego aquí sí hará daño. Imagino que siga, si no, no tiene mucho sentido que lo implementen. And then we bring in the fog. So this is height laid volumetric fog. The smoke fills the room and it goes up to the ceiling before filling the rest. And we're simulating that. Qué bueno, y el humo se va al techo y luego se va llenando. So to finish, we're going to take a look at all of that put together in the game. Thank you. Mira, sí que le hace daño, Sí. Ahí está. Coge el peluche. Ah, mira, el extintor. Preparaos para comprar otro PC porque es que esto va a pegar. Bueno, aquí el final es en una... mientras sea en interior de naves, es un entorno pequeño. La vida, demasiado fuego. Y es que el humo también afecta, ha dicho. Pero si vas con traje y con casco... Ah, bueno, sí, es verdad. Si tienes casco... Ahí, llévatelo. Mira, muy bien, hombre.
Thanks very much, everyone. Thank you. Solo son 15 años de desarrollo, hasta luego, ¿no? ¿Habéis visto que han cambiado el botoncito de interacción? Lo de la F era un poco diferente. Hello everyone, I'm Will Hain. I'm here to talk about water in Star Engine. Este que ha dicho que era, no me he quedado. Bueno, no lo sabes tú bien. Programador. Yo ya fundido. Star Citizen Squadron 42, and we wanted to give it a major upgrade. We were going to set 3 ideas that we wanted to impart on our water. We want it to look as good as possible, obviously. We want it to look realistic. We want it to be beautiful. We want it to be in motion constantly. It should always be moving and always be reacting to everything around it, whether that be players or objects or vehicles. Sí. And we wanted this Dinámica, to que work cualquier on the cosa whole que tires scale que of all le of Star Citizen, all the way afecte. down from footprints in puddles to enormous ships crashing into the ocean. I'm going to talk about our updates to the water rendering first, and then we'll move on to that other stuff I discussed. So first of all, the water shaders, particularly the ocean and the river ones, were in dire need of a major upgrade. They were currently using a technique called deferred shading, which is really fast and fantastic for opaque objects, but does not translate well for transparent ones, which of course water is. So the first step that we made was to transition to forward shading. That allowed us to introduce more physically based techniques such as proper lighting, reflection, refraction. It allowed us to integrate the atmosphere properly Físicas into our basadas water en la setup. refracción. And it also meant that we could get more fun techniques such as wave crest backlight scattering, and adding better foam rendering, which includes halftone blending, surface Las olas tienen su brillo que les afecta a la luz también. I've got some examples of that here. In this particular screenshot, you can see the icebergs in the near frame. You can see we're refracting the iceberg underneath. It's correctly refracted. In the mid frame, you can see that the iceberg is reflected back onto the water. That is now accurate. We weren't doing that properly before. Here you can see our accurate water lighting from this really beautiful screenshot of the Gladius over the water. I love this one. So this is the objects under the water being correctly lit, which is new. And then we are applying the lighting changes from the specular highlights on the surface, and also considering the lighting from the suspended particles in the water, depending on how deep and dense the water is, which gives us this really beautiful effect. La densidad del agua. This screenshot just looks good, but what is going on is that it's demonstrating that the atmosphere and the water are sorting properly. This looks like everything is normal, but it's challenging to implement with forward-rendered water and proper ray-marched clouds like we have in-game. Props to Alan, who works on all of this. La combinación de la atmósfera junto con... And here we can see the Mira, chaval, qué pasada, tío. Mira, parece el monolake este en Estados Unidos. Suspended particles in them. It just looks gorgeous. Mira, el color del agua cambia dependiendo de las partículas. And from a distance, we have both surface foam mira, and subsurface foam rendering correctly, looking really, really nice. I've just got a video here before and after. First of all, this is our lakes on Stanton 4. Como es ahora. Next, we have water volumes on Horizon. There you go. And this last demo, this is a Clio on the Stanton system. This is what it currently looks like in game, and I think you'll agree, pretty dramatic difference. Este sí ha molado. So the next bit that I want to talk to you, that me and the team at Planet Tech and Graphics have been working on, is of course water surface simulation. This has been an absolute pleasure to work on. So we had a few aims for this. We wanted it to be multi-input. We want physics to influence this. We want our MFX system to influence this. We want bullets. We want everything. We want high concurrency. Quiero ver cómo le tira una Idris al charco, tío. Quiero ver una bola. Bueno, dice que va a afectar, que cualquier cosa que entre en el agua, ya sean balas, objetos, naves, que van a crear olas y tal. As I said, giant ships crashing into the ocean. Mira, ahora justo lo ha dicho. This is a form of surface wave propagation. It's GPU based, it's highly realistic at a low cost, and it can be scaled for waves with different amplitudes, so we can have lo hace la GPU, no lo hace el procesador. I've got a demonstration here. A ver qué tiran al agua. Algo gordo van a tirar, ¿eh? As he steps, you get a bigger ripple, but even as he's stepping, the toe is being dragged through the water and moving the water accurately. This is not a cop-out. We're doing this in 3D. You see as I'm jumping. And then this next demo, we're going to fire some bullets. It's a bit loud, this one. Qué bueno. Mira las olas, ¿eh? Right, the one more thing that we had to look at. So it's all well and good, this working on a puddle, but Star Citizen is not made of puddles. It's made of oceanic planets. It's made of everything. We needed to make this multi-scale. So we wanted the water near and far, not just in a square around the camera. We wanted lots and lots at once
The solution we picked was a multi-region water sim. Now, this was really, really tricky to get right, but I really think we have now. Bueno, y que This fuera basically means that we can dynamically allocate all of the el simulation regions Subnautica, depending on what ¿sabes? is Para colliding fijarse where tanto en and el what agua. resolution we need at what parts of the screen. We can optimize this very heavily to make sure that you get what you want to see at the right time. We still need to get that information onto the water, though, and that's a bit trickier. So what we devised is yet another set of regions. Now, the regions are slightly different. The simulation regions need to happen wherever something is contacting the water, and that needs to happen regardless as to whether you can see it, because there's a collision going on there, I look away, and then I look back. If it stops going and has to restart, that looks bad. Whereas the water, we only need to know the total result when it's actually in view. So we have these new regions which cover all water in view. And the beauty of this is that we can use this for multi-input and multi-output systems. Si lo he entendido bien, que es la simulación del choque y la ola se queda procesando aunque tú no estés mirando. Can be affected by water now. So the water rendering reads from this, but then we can also spawn VFX particles from wave crests. We can add screen space effects. We can have a line across your visor. We don't have this yet, but it's accurate to the displaced water in front of you. We've got this technology now, so we can use it to influence any of our work going forward. And here's a really good video of some of it in action. I'll just let that play. This is the debug mode. Essentially, we're moving a sphere of basically infinite mass through the water. And as you see, if we pan out a bit, we make our sphere a bit bigger. We get a much different result from the sim. ¿Has visto? Spawning the foam properly. It looks really nice. Really happy with this one. Buah, chaval. Ten cuidado que no te saquen una nueva marca solo de barcos. El Rover Space. Me pillaré una tabla de surf. So you can see where the regions are. You see we've got these grey boxes. They light up green when there is a hit inside the box. Ahora va a caer la There's also nave. different sizes going on. If you look near the shore there's a big cluster of text. That is a whole bunch of other regions because there's some stuff floating there causing little ripples that we can't actually see. And as you see, these scale properly. We can add the results from multiple sizes of simulation together. And they influence and interact with one another accurately. You see those big waves crashing over the little sim there. It works pretty nicely. Ostras, es que es espectacular. I've gone ahead of my subtitles, but I'll just let that video play out. Se calma un poco demasiado rápido, ¿no? So, pero bueno. What does that look like when we bring it all together? What's it going to look like in game? Now, you did see a little bit of this in the Star Engine trailer, but actually, I think this video does a little bit more justice to it. So I'm just going to let that play out for you. Pasada, qué puta pasada, tío. Mira, esto es espectacular, cómo afecta ahí. Forward in a second. The waves start to happen behind us there. And from the cockpit perspective, water droplets on the glass thrown up from the water sim. This is what I'm talking about. Gotitas en el cristal. Sí, brutal. Qué inmersión, tío. Qué pasada. Pues aquí no es tan espectacular, o sea, porque ya otros juegos más o menos tienen algo parecido. Pero lo de las olas. Grandes espectaculares. Sí, en el lago. No, una pasada, cosas como son. Hello again. Mira, lo de la sangre, las lágrimas y el sudor. I'm really proud of the work we've done on the fire and the water. They both look amazing features. I'm going to talk to you about a few smaller features and a few longer-term R&D features we're coming in on the visual side. This first one, something we wanted for cinematics and telling a story, but also to tie into our active feature system, which is to get the face to tell a little bit more story on our characters. So this blood, sweat, and tears system is something we implemented recently. And it allows us to use a GPU particle simulation, which we project onto the face, and then we integrate it into the skin shader so we can get realistic reflection and refraction of water on your face. And we even make the skin go a little bit redder to simulate the extra blood flow when you're tired or ¿Eso qué quiere decir? ¿Que ahora vamos a tener una acción de poder llorar? No sé si será... Te tendrán que herir, ¿no? Te tendrán que decir algo feo. Esto cuando le vayas a meter el palo en bríos te pondrán esa cara. Te dará gustazo, ¿sabes? Por favor, no me robes, por favor. No me robes. Esa es mi cara después de haber comprado la F8. So the next thing I want to talk about is our scope shader. Design came to me telling me that they really wanted to up the game with our rifle scopes. They weren't quite good enough. They didn't really feel realistic for them, and they thought it was a real core part of the first-person shooter experience. So to give you an idea of what we used to do,
we have these type of son las miras. scope meshes, which you see here, which is where we type of slice the scope in half so you can see through it. Han mejorado el uso de las miras, bueno, con lo que se ve, ¿no? We put a bit of glass on the front of it, but there's nothing really to tell you that it was a lens. So we've worked on a new scope shader, which is now going to be on all of our scopes moving forwards, and I'll give you a quick show of what that looks like in game. A ver. ¿Cómo se ven las miras de tres tipos? La holográfica. Como apuntar dentro de la mira, ya vas a flipar. We've got lens distortions. You can see the little refraction and bending of light on it. Ostras. Guau, chaval, qué gozada, tío. You don't have to be actually holding the rifle for it to work. Increíble, ¿eh? Esta es la holográfica, con los aumentos quizá. A correct emulation of eye relief on the scope. So we have the blur, distortions, chromatic aberration. Aquí el francotirador va a disfrutar, digital displays like this one, which has light amplification and has support for EMPs. You know, if you get an EMP, you're going to have the totalmente realista, totalmente. So we're quite proud of this. I think it's going to give a much better, more realistic simulation of the scopes in the game. And I think I've kind of mentioned before, but it's not a fake effect. It applies to our scopes no matter where they are. You don't have to be using the scope. You could look down somebody else's scope and see the same thing. It's fully integrated. Dice que está también, que no es un efecto de al apuntar, sino que está siempre ahí simulado todo el rato. Next feature I want to talk about, hopefully if any of you have a HDR monitor and you've been playing 320, hopefully you've given a go of the HDR feature. We're really proud of this. It looks really good. And we got some great feedback from you guys as well. Mejoras en el brillo y sombreado. Controls, so we're going to be adding that for you. So make sure you can tweak the image exactly how you want. And there's a great user guide on Spectrum as well if you want to know how to get the best out of it, because it's not always a straightforward tech to get the best out of. Just to give you an insight of how this works, we've got something called unified tone mapping curve, and this is the process where we map the real-life colors of real-life intensities of light onto what your monitor can display. And rather than having an SDR mode and HDR mode, we have like a smooth system where we can blend between SDR and HDR depending on the peak brightness of your monitor. We also pay a lot of attention to make sure we preserve the colors and the hues to keep an accurate image for the artist, and especially for skin tones. We don't want them turning red or white or doing anything bizarre. Vaya nivel técnico, tío, es una locura. Sí, que está contando, bueno, que han mejorado las tonalidades y la intensidad, ¿no? Que también dependerá de cada gráfica y pantalla. El upscaling. El rescalado de imágenes. We've got AMD's Fidelity FX Super Resolution 2, and we've got NVIDIA's DLSS2 as well. They each have different characteristics and hardware requirements and trade-offs, so it's important to get you all free so you could have a choice. Bueno, las tecnologías el FSR y el DSL, ¿cómo se llama el de NVIDIA? The center one is DLSS, the current release today, and on the right-hand side is TSR without doing upscaling. And this is going to be replacing the TSA solution. And this gives us better quality and more stable image and hopefully much less ghosting. We can use our TSR to do upscaling. Here's the example of how it looks at each resolution. And similar results from AMD's FSR. And some numbers here, which I'm sure you can pour over later. But basically, we can get about 2 times GPU performance if you're interested in using the upscaling technique. Bueno, que han mejorado el rescalado de TSR, que es el propio. We also intend to look at frame generation techniques pues like FSR3 and DLSS3, but these are going to come a bit later. We're going to focus on GPU performance, getting that up first. Frame generation isn't really applicable unless you've got a really good performance first. Some other quick updates. We've got the screen space shadows as added to Alpha 320. It gives us some extra detail in our shadows across characters, and it's particularly on planets. It helps a lot. And we've also got a new texture and mesh streaming engine that helps us get as much possible detail as we can onto your VRAM on your GPU. And it does something we call load balancing. It will scale dynamically for your GPU to make sure we can get the absolute best possible results. We've also got some more streaming improvements coming in the next release. Just to give you a quick show of what the screen space shadows mean. Diferencias entre de las sombras. The shadow maps, you see the normal shadow maps that fill in half the scene. But then when we get the sombra screen space shadows, you look at the top of the screen or in the flowers, they type of fill in the detail for the rest. They really help type of bed the scene in and stop these things looking at floating. Ya ves, y ahí con la sombra de nubes y tal. Next up, texturas en el terreno. Something I get asked about a lot of what's happening next with planets.
So we've got quite a lot of R&D in progress. First thing, we've got 2 new pieces of tech being started recently. First is virtual terrain texturing. It's quite a technical detail, but what this means for you is we're hopefully going to get much less popping or no popping at all. Mira, que van a quitar el popping en los planetas. El popping es cuando aparecen objetos lejanos, van apareciendo. Eso es el popping. Optimizando, ¿no? En general. Sí, dice que van a mejorar eso, la generación de texturas. Diverse and interesting terrain, like things like, you know, we don't have beaches at the moment, we'll be able to achieve that. And there's other similar things where, based on the local conditions, mira, ahí que nos va a ahorrar CPU. Next thing we want to look at, which is probably the thing we get asked about the most, is our scattering system, which is responsible for putting all the trees and the rocks. Bueno, optimizar, lo que realmente los bugs te los comes, pero un poquito más de optimización estaría más rápido, más suelta. El scattering, no sé lo que es. El scattering. We also have to integrate it with our harvestable system, the resource system, and the awesome fire system you just saw a minute ago. Another point is it's going to be a hierarchical-based system. Vas a poder pillar recursos y tal, pone. Use nearby vegetational rocks to influence what other vegetation rocks can grow or will show up. And this lets us produce much more complicated rule sets, so we can do things like have a tree cosas que te puedes llevar o mover. Have any grass, or maybe certain trees come together in clumps, and we'll get much more natural distribution of vegetation. A ver. And final thing we want for planets is we want to be Generación de planetas. build them much easier, much faster, and we want to make sure they are truly unique. At the moment, eso es lo que quieren conseguir con los planetas, que sean más fáciles de generar, más rápidos y que sean únicos. Esto será para los planetas de los nuevos sistemas. We need to replicate the complicated natural processes on Earth, like geology, climate erosion, and these things aren't trivial. So we've got 3 options. We've got offline tools, Houdini, Terragen, things like this. We could simulate all these processes in the engine. Mira, y que pueden hacerlo con, digamos, como a mano. Whether we can use machine learning to do some of this. So just to give you a con quick idea of inteligencia how artificial that would work, how it could work. Y el otro cuál If you era. just start with some random input here, it's just like some noise. We run it through Esto es lo que van a ir añadiendo. Esto es un poco en que se basan para cómo va a ser cada planeta. La temperatura, distancia de la estrella. Moisture, no sé lo que es. Estos los biomas dentro de un planeta, pues como los van a ir generando, basado en eso. Temperatura, orografía y la altura. Y el noise es, digamos, la aleatoriedad que le dan a cada planeta para que sea diferente. We can take this and then push just that, and then we can get these lovely height maps out of it that tell us a really realistic distribution. You can see here, this is the height map, so the black areas are low. You can see all the little rivers and valleys. Esa es la técnica que utilizan para la generación. Very nice result. It's early days. This is based on something called a custom diffusion neural network. It's, like I said, it's pre-trained on Earth data and it's been built up in patches. Mira, que lo hacen con Stable Diffusion, que es una IA, y la han entrenado con datos de la Tierra. And just to help you visualize it, I've just put some colorization on it to show you where like snow and beaches might be, and just land a planet. Puta locura, tío. Quite so abstract. Yeah, but this is very early days, this stuff. Vale cada puto penique invertido, ¿no? Help in the future of how we build planets quickly and efficiently. Yeah, para YouTube. Thank you. A ver, sí. Van a seguir investigando Machine Learning, los modelos generativos para facilitarles el trabajo. Vulcan, el planeta este, ¿no? Vulcan es un planeta nuevo, ¿o qué es? ¿Vulcan no era un planeta de Piro? No, es la herramienta que utilizan para la generación de sitios. Vale. Vulcan es la API gráfica. Eso. Nos ha comentado Olmista, nos ha corregido y se ha pirado. Bien, ahí te veo, Olmista.
Yeah, it's all working fine now. There's a couple of hitches Qué in grande, performance, tío. so we can't quite release it yet, but we're looking into them, the last few performance issues and stability issues, and hopefully we'll be releasing it soon. So, like I said, one of the things we really were interested in by implementing Vulkan was to get support for new hardware features, and one of the big ones was ray tracing. So with that, I want to hand you over to Ben, who's going to talk about some of our lighting research. El ray tracing y todo esto lo van a tener en cuenta para el Vulkan, ¿no? O el de la cresta. Hi, I'm Ben Parry. ¿De quién es? Global Illumination. Este es el que ha diseñado Grimex, tío. Sí, no, mira, se puso hasta... Está diseñado Grimex. Programador de gráficos. Moving over to the Vulkan renderer, and now that that's fully Mira cómo conjunta ahí los ojitos, la camiseta y todo, ¿eh? Buena. On the GPUs that have support Falta la barba azul también. And the best thing to do with hardware ray tracing would be to create a new updated global illumination system for us to use. Now I'm here to give you a fairly early preview of the work that we've done so far, but first off I'm just going to simplify some things and Creo que nos pasa a los programadores y tal, salimos a hablar en público y te quedas loco, sabemos, tío, claro. Estar encerrado en tu cubículo con monitores a tener gente delante, ¿no? The sun, lights in the level, that kind of thing. Next up, you've got diffuse global illumination. Now that's like a whole hemisphere, like a soft lighting that affects that takes from the entire scene and lights up the pixel. And then finally, you've got glossy GI and reflections. That's like your shiny surface glints, your mirror reflections, that kind of thing. And now all of those combine together to form one glorious penguin. Now, ¿cómo tienen en cuenta cada detalle técnico? Now, for the rest of this presentation, we're specifically talking about this guy, the diffuse penguin. Glossy GI has actually been disabled in all the videos. Even the old system videos don't show the glossy GI here, just to aid the comparison. First off, we've got a video from Chris Campbell, who's going to make us look cool. A ver. Van a combinar los tres tipos de iluminación. Preparar los procesadores porque van a salir ardiendo. No, esto en principio te lo hace la gráfica, ¿no? ¿O qué? Ya está. No sé, sí, creo que sí, ¿no? El procesador sería más tema de movimiento de NPCs y todo esto, ¿no? Más cálculos, tienes razón. Sí, lo que sale, digamos, todo lo que aparece y lo hace la CPU, pero luego como se ve, lo hace la gráfica. Qué cambio, Qué pasada, tío. Ahora ya se ve bonito. Esto que es lo que van a meter en la 322, según entendí, ¿no? Eso también viene incluido. No sé, no me he enterado. ¿Tú que van a meter lo del agua y todo eso? Lo del agua, no, lo único que ha dicho va a estar para la 322 ha sido lo de las nubes. ¿Y el fuego también? ¿Sí? So next up, the boring or the interesting bit. How are we doing it? How does the tech work? I'm just going to dig into that just a little bit. So we're closely based on AMD's recent paper, GI 1.0. We're probably going to build on top of that, but at the moment we're quite close to it. We ray trace against a simplified world so that we get like smoother lighting since it's a diffuse scene, we want a sort of diffuse smooth signal. This also means that we get more rays per millisecond, which is always good. And we do generate a lot of probes. So the new system is generating, well, for comparison, the old probe was about 1 probe per room. And the new system is about 25,000 probes. Se está contando aquí técnicamente cómo hacen para generar la iluminación nueva. So here's a scene that I've dramatized a little bit just to give trouble to the old lighting system. And this is what the ray tracing sees. So it's a simplified single color per object kind of thing. ¿Esto serían tweets?
hay Then en we've also got la this Switch. kind of a 3D dictionary of average light values, so that the light is kind of shared over things in a similar area. Es lo que utilizan para ver hacer los efectos. cómo va la luz, sí. O sea, en qué zona tienen que meter cada cosa, cada tipo de luz. So going back to the scene, this is the old system. So you'd render a single image from the center of the room, blur it, and then slap it onto the entire scene. Now, as you can see, like, the middle of the scene is about the right lighting, but everything else has got the middle of the scene's lighting. Like these red lights at the sides, they're basically drowned out by the table bounce that somehow made it across the room to them. Sí, sí, claro, es que So we want to replace como that está ahora se system ve. with 25,000 probes, each one of them only providing light to a small area around themselves. Claro, lo dividen en esto para And then we procesar interpolate that to provide like a solo. smooth bounce. And you can see already in the distance, like the red light is really bouncing up there. And then we add a screen space occlusion pass just to tidy up the edges on things. And there is the final composite. Te queda más realista. So, what else does it do? Well, because it's real-time generation, it means we can do a real-time bounce, and we can do that with quite small areas. You can get like a really vibrant bounce that picks up off small objects in the scene. Ooh. And that means that the art team can really lean into like strong local variation on color. As again, we will see. So we'll do a side-by-side comparison on this one. As you can already see, like the spotlight's really like throwing stuff into the scene. This is just one light in the room. And we did have live updating, as you can see in the old system, but it was designed for like time of day changes rather than this continuous smooth view. And finally, it means that we can do things like glowing surfaces can just illuminate the world without having to add special lights to fake it. Aplaudan. Pobrecito chaval. Pobrecillo que se va a caer de espaldas, nen. So yeah, there's two really common cases in Star Citizen particularly that this is going to help with. Los problemas de Star Citizen, el brillo de las cabinas. Claro que si lo aplican a la cabina. Cockpit probe in a setup scene, and then we don't update it as you're flying around. So you're not going to get the sky color in, and you're not going to get the ground color in. And then we've got the opposite problem that I don't have a picture for this, but cargo bays, sometimes they're light, you land somewhere dark, you open up the doors, and now you've just got this weird little light room with nothing spilling out of it. So again, let's have a video. Oh yeah, so this is the old system. The sun's working, but you can see there's no sky, there's no ground lighting. By the way, I've turned off a lot of the cockpit lights so that you can see this. ¿Qué pasa, tío? A ver. And then in the new one, you can already see the skylight is kind of helping a little. But then as you turn over, you get all the ground lighting. Como refleja el suelo, no se queda a oscuras ahí. Ya ves. Yeah, there's more. See, one of the concerns we had was that we didn't want to create a two-tier system. If people have got hardware ray tracing and it's working for them, that's great. But you can't really have the art team optimizing or scene for one type of lighting and then having to optimize it for another type of lighting and having to trade off decisions about the two of them. So what we've been experimenting with is trying to create a new low bar that's higher than the old low bar, as well as creating a new high bar. And the idea for this is basically to take that single room environment probe system that we have been using, update it so that we can do live relighting on that, and then to sort of slot that in where the ray tracing would be while still keeping all of the other stuff, like the 25,000 probes and all that kind of stuff, can look at the old system and we kind of Frankenstein them together. So I'll show you what we've got so far for this. Ahí no he pillado lo que está So this diciendo. is just the old one and the new one so that you can see the problems. Like just, it's overly lit, let's be honest. And now this is what Star Citizen would have looked like if we released it on the PS1. The sharp-eyed among you may have noticed also the ship is missing, but you know, dice que es como se vería en una PS1. You'll be surprised. La Switch, ¿no? Versión Switch. Sí. And there we have software GI in the middle, which is, yeah, like I say, it was using the same 25,000 probes Utilizando software, que será, imagino, tirando de CPU, ¿no? Y de hardware. As you can see, it's not a perfect match, it's not identical, but it's a lot more dynamic than the old system. And finally... Mira que apañaico, ¿eh?
Pobrecillo. Sí, sí. And finally, I'm just going to show you a to-do list here. I don't have pictures because it's stuff we've not done. Y lo que van a hacer a Glossy reflections. continuación. Obviously, we want to complete the picture, and for that, we need to handle glossy reflections. Reflejos, añadir reflejos That's self-explanatory, really. I don't know what to say about that. Secondly, you've only seen it on opaque surfaces so far. The next step is to extend this so that it can support glass and water and all the other transparent things in the game. And beyond that, we've obviously got fog, we've got other atmospherics. We want to expand GI to make sure that it affects everything smoothly and equally. Superficies transparentes, como los visores de casco y demás. Hacerlo en niebla y hacerlo a escala de Star Citizen. We've got plans to make sure that this GI extends to handle that full scale. De momento en sitios pequeños se lo pueden hacer, that's all I've got pero... to tell you now. I've been Ben Parry. Next up, we've got Star Club with Chris Rain. Salió disparado, el pelo, sí. Salió disparadillo el hombre. Sí, ese mismo se va a tomar una cerveza ahora. Ahora nos dirán si van a poner barbas o no, parece. Me dice Hello, everyone. ropa y barbas. Hay ropa y pelo. Hi. I am Chris Rain, and I would like to show you Programador de físicas. not one, Senior. not two, but 3 new physics of our physics engine. And I would like to start off by introducing Star Cloth, our new character cloth simulation with a short Simulación de tejidos. Hostia. So this is just regular player movement. That was actually me playing. You can see the cloth collides with the ground. Puto horrible, las bambas se fijan, tío. Muy bonito el tejido, esas bambas las has comprado. Mira el viento. Cloth gets influenced from wind and has accurate collisions el airecico with ahí. Player's body. Si le hacen como la Marilyn Monroe. Sí, exacto. Nos censuran aquí los streams, ahora saque ahí el bicho. El bicho. Uy, hasta luego, nene. Que estáis restreameando, ¿no? El directo, venga. Mira, mira. Venga, mira qué sensual el asunto. Mira, mira, mira. Hostia, flipa, You can play football in any outfit. Esto es flipante, la verdad es que es flipante. Mira, mira. Oh, va subiendo. Venga. Starcloth supports the full mola esto, range mola eso, of cómo ¿Qué tiene tu pelillo, motion, Rick? from fast ¿Tiene movement tu pelillo? Sí. to extreme poses. Míralo, tu color de pelillo, tío. Blanco y negro. Mira, está calentando. Flipa, tío. Uy, mira el brazo. Sí, ahí sí, se sí. les ha colado, Starcloth is designed to be a first-class member of our physics. Te voy a hacer yo engine. después de It mis interacts 13 horas de with stream. everything we Me ha have to pegado hoy, ¿no? offer, from character movement over forces like wind, thruster backwash, explosion to projectile impacts and collisions. It's efficient. It always updates at 120 FPS, regardless of the frame rate, and is hand Se optimized. actualiza a 120 It's immersive FPS. and believable. It's a realistic simulation based on physical properties. It's high fidelity, high quality. We want to raise the bar with this. The Sí, la visual verdad, a geometry nivel you de see on the inmersión y right is simulación va a complex and ser, not suitable for brutal, va a simulation. añadir mucho. The visual geometry is Cuando made ves a la with gente visual andando y tal. quality in mind, and that does not translate well to simulation. So we decided to add the ability to use bespoke meshes that are made to simulate well. Sí, el and tema let their está movement cuántos then recursos van deform a the visual ocupar geometry. ahora con estos efectos This en allows cuanto us al to tema de share FPS, the ¿no? same sim Claro. El setup hardware dices across o... multiple visual Sí, meshes. sí, es que... Porque claro, Claro. son movimientos, son texturas, son... Ya, ¿qué es eso? Claro, si tú te vas moviendo, tiene que calcular eso, las colisiones de las piernas con la ropa y tal, además del agua o el viento, cómo se mueve el agua, la luz, o sea,
Son muchas cosas. Como nosotros con el tema de la experiencia de juego vamos a tener problemas con el tema este, ¿no? Habría que verlo, a ver si lo optimizan y... The cloth itself supports self-collisions, which means it will create folds and wrinkles, but not interpenetrate itself or other layers of cloth. The same applies to the static environment as well. The cloth will drape itself around the environment. Colisiona con todas las cosas. Objects will result in the behavior you expect. We added tapered capsules to improve collision detection accuracy. A tapered capsule is a capsule which has two different radii at the endpoints. Human anatomy is complex, and we need to accurately represent it for collisions. The traditional capsules we use on our ragdolls lead to jumps in the collision surface. Así se hacía tradicionalmente. Notice how there is a jump between the elbow and the lower arm, and another jump where the forearm connects to the hands. These jumps pose significant problems for our cloth simulation. If you look at the upper torso, you can see the collision proxies are actually completely hiding the cloth, and they're essentially completely useless. Con el modelo que han diseñado. The difference on the same body represented with tapered capsules. We can now representarlo como tradicionalmente, lo representan con los tapered capsules estas, que son irregulares. Tapered capsules is that the collision detection is significantly faster than with regular capsules. Currently, we're only using them for cloth collision detection, but in the end, we'd like to use them for everything. We simulate the cloth always at 120 FPS or 120 Hertz, regardless at which update rate the game is running at. We do this to be faithfully able to detect collisions with a fast-moving character. As we're simulating at a higher rate than the game updates, we have to interpolate the joint positions between updates we get from the game. At each simulation step, we perform collision detection, simulation, and update the sim. Hacen la detección de colisiones a 120 FPS para todas las zonas. Es una locura, tío. Claro, ¿cómo van a avanzar si te están poniendo los pliegos de la fucking ropa, tío? Está guay, tecnológicamente es una pasada, luego eso que a nivel de jugabilidad. Claro, a lo mejor se retrasan en cosas que necesitan más para poner los pliegos de la ropa, que dices, a ver, vale, guay, pero... Sí, a este nivel de detalle es eso que dices, es como un reto técnico, ¿no? De, como una sobrada de, vamos a hacer esto, va brutal, ¿no? Simulador de costurero, parece, ¿no? Porque... Sí, literal. De costurero. Este tío ha dejado de hablar con la familia 15 años para hacer esto, ¿sabes? Por no poder dedicarle tiempo para hacerte los pliegos de la ropa. One area that poses a significant challenge for character cloth is when multiple pieces of garments layer on top of each other. Like a tight lo más fitting difícil es que eso, cuando diferentes capas coinciden. This is a very difficult region to simulate properly because you don't have much space and the simulation collisions have to be absolutely accurate. This, what I'm going to show you, is a very subtle effect, but once you notice it, you cannot stop noticing it. Que nos va a enseñar una cosa que pasa, que es sutil, pero cuando pasa se nota un montón. Here we tweak the simulation settings in real time to see the effect. Va ajustando los settings en tiempo real. Here you see a rendering with a high fidelity cloth disabled. Está en la Idris. Okay. Cuidado que no entre aquí ahora, ¿eh? Que nos diga algo. And here the same scene with it enabled. Ya ves. Míralo, ya sabía yo que iba a entrar. Os mola la venga, ¿no? Os mola la venga. Ya sabía yo que ibas a entrar.
To be continued, es que me gusta. Oye, ¿quién fue el ganador del concurso? Much more can be seen about Starcloth in the character advancement panel. Be sure not to miss out. A ver, simulación de pelo. Esto es lo que me mola a mí. Next up, Star Hair. Currently, we have the ability to simulate the effect of moving hair with joints that are essentially simulated pendulums. The hair is skinned to these joints, and when these joints move due to the pendulum simulation, the hair moves with it. This leads to a fast and believable movement of hair. However, the quality is directly correlated to the quality of the skinning, which is tedious for tech art to achieve for some complex hairstyles. Básicamente todos están diciendo que les han puteado de que les piden cosas muy difíciles. Uy, vamos a empezar a cortar cabezas aquí. No lo han dicho así, ¿no? Pero todo el rato es muy difícil hacer esto. I'd like to show you some early prototype results of our research. Perdonad que Goscolo va a la 3 FPS, es que mira, se me olía con el pelo. ¿Qué es esta locura, tío? Maybe we can simulate all of these strands. Es una puta locura. Pelos, ropa, aire, agua. El procesador va a reventar. O sea, cada movimiento es una locura. Al menos no es pelo a pelo, es por sí, por cintas de estas. Pero mira todos los triangulitos de textura que tiene ahí. Also, the sheer number of strands and their individual triangles and vertices are simply too much to simulate efficiently, even for our highly optimized cloth engine. We realized then that our artists are actually using splines to create these strands. And a spline is a smooth curve or line through space. You could see that in yellow. Lo basan, en vez de triangulitos, they're much simpler. La simulación la basan en la línea central. Hair simulations need to be able to maintain the original hairstyle. You cannot have the hair simulation change the visual appearance of a character. One of the reasons why using the cloth simulation for hair did not work out at all is that the cloth only simulates vertices and they have no concept of orientation. So you do not know how the next segment has bent in relation to your current segment. In other words, you cannot easily simulate twist with vertices alone. For splines, however, that is very easy to do. Vale, So, que pueden, all of this together allows us esta técnica pueden simular también como los rizos o el movimiento de enroscar. A Cossarat rod allows you to model the behavior of slender one-dimensional rods, exactly what our splines are, and simulate bend, twist, stretch, and shear, exactly what we need. Y la forma de la cabeza para las colisiones, claro. Needs exact collision detection to not intersect with the head, the ears, the cheeks, the jaw region. The video I'm about to show you is some very early prototype footage of how such a simulation actually looks like. El vídeo es un prototipo pero muy poco maduro aún, ¿eh? Bueno, pero joder, la idea en sí está muy bien, tío. Parece animación tipo para una peli. So this is a test of various 3D, ¿no? head movements to see how the hair reacts. Hair simulation is one of the hardest things to simulate, especially in a real-time context, and very tricky to get right. Otra vez la simulación de colisiones. We're actually simulating Qué locura, es una puta locura, tío. Flipa. ¡Chúpate esa, Starfield! We will have characters being able to run their hands through their hair and have the hair react realistically. A barber simulation next. Actually,
being a bald man, this was very touching moment for Lo me. está gozando el tío ahí con el pelico. Como soy calvo, es un momento muy... Thank you. Thank you. Hombre, no sé yo si un calvo que te haga esto, buena idea, ¿eh? También lo digo yo. Yo creo que hay muchos calvos que van a dejar de jugar a Star Citizen ahora en este momento. O sea, con todo esto, imagínate que te ahorras todo el trabajo de colisión de ropa y pelo, todo el mundo se haría personajes calvos, sin ropa, para ir a más FPS. Cierto. Claro, cierto. And I would like to do that with a video that I believe speaks for itself. A ver, un vídeo completo. Esto ahora no se puede hacer, ¿no? No hay destrucción de entorno. La tiras con la A2, tiras un bombazo ahí y no peta nada. No se cae al agua. Loco, lol. A mí también te digo que una roca de 3 toneladas haga salto así tampoco lo veo, ¿eh? Depende del tamaño de la bomba, ¿no? Y el planeta, es verdad. El bomba, planeta. We want players' intuitive prediction of the effect a weapon or a collision has to actually happen in the engine or in the game. So we decided to move away from hit point pools or other abstract models to simulate damage, but rather have damage be calculated from a physical model and from the physical material properties of each entity. If something breaks off due to its structural integrity decreasing below a certain threshold, Maelstrom allows it to break off in a realistic fashion. If you shoot off a wing, the missiles and weapons on that wing should still remain attached. If the broken off part still has power, electric items should still function. This means Maelstrom was needed to be designed to work with a hierarchical setup to begin with. From the hierarchical representation of the geometry we want to break off to the same hierarchy on a higher level for items like power plants, lights, weapon systems, and so on. Bueno, toda la simulación está de... persistence and networking ready. We designed it from the ground up to work with high latency situations, to persist and replicate easily. A ver cuánto de persistente es, o si se van destruyendo ahí cosas. Supongo que se podrán destruir los escenarios estos derelict outpost y cosas geometry de esas. Instance and an identifier to be able to uniquely identify it within the universe. So your Gladius wing is your Gladius wing. We added physical material and damage properties that can now be replicated across the network. One of them, and that's the most important one, we call integrity. And this determines how much structural or internal integrity a physical geometry has. Integrity is modified from dissipating or rather absorbing energy from kinetic impacts or energy weapons, and also in the future from absorbing energy from external factors like extreme temperature or fire, as you've seen before. We also track which physical part or geometry parte y objeto belongs to which va a visual tener geometry and which high-level entity. su propio daño y geometría de internal destrucción. integrity collapses, we know which visual geometry is affected and which item might be affected as well. So a power plant will cease to emit power or implode, explode. A weapon will cease to fire, and so on. To make things break apart, we create what we call breakable clusters. A breakable cluster is a set of physical geometry, the visual geometry,
Esto ya está más o menos, ¿no? De cuando destruyen ahora las naves no explotan y desaparecen, sino que quedan a cachos. Sí, no tantos cachos, ¿no? Como se ven aquí, quizá. Breakable clusters are hierarchical. They mirror the hierarchy of all attached entities involved. They also embed the hierarchy of all animated Es un mapa de cómo están integradas todas las cosas de una cosa, de una nave, por ejemplo. Represent a ground truth of the entire hierarchy necessary to perform all our goals for Maelstrom. This image is showing a breakable cluster graph of the gladius. Mira, esto es una Gladius. I'd like to show one more video of Maelstrom before we continue. Es una locura. A ver, otro una tapu locura. Dios, mira. He hecho cachos, Dios mío, la Gladius y el paisaje. Sí. Increíble. We needed to find a good way to easily and efficiently determine when a breakable cluster breaks. We chose a well-established model from material sciences and structural engineering, cantilever beams. ¿Qué significa esto? A cantilever is a structural member that has a fixed support and a free end. Vale. Algo que tiene un soporte fijo y luego sueltas por otro lado. The fixed support is enduring. The basic ideas behind that are best explained from a very simple example. If a ship were to collide with the horizontal part of the crane in the image, far from the vertical part, the fixed support would endure a higher stress as if the ship were to collide closer to the vertical part. But not only does the point of impact determine how much stress the cantilever beam experiences, also how large the surface area is connecting the cantilever and the fixed support has a large influence on when a cantilever beam will break. In our case, this actually means we analyze the cross-section of the intersection of the set of geometry from two breakable clusters to calculate the surface area. O sea, el daño que se le hace a la nave y el que se le hace al objeto, a la línea donde impacta. O sea, que igual la nave le corta el ala en vez de destruirse entera. Forces from impacts and explosions onto these cantilever beams and calculate the stress the beams experience. Over time, this stress turns into strain, and if we reach a certain threshold, the beam snaps. The result, simple, efficient, and deterministic breakability. Una locura, tío. But this is not just about es el modelo que han usado that you saw in the videos before. We want Maelstrom to be a systemic system that we can use on all types of entities. So here's some video of some test footage of AI shooting each other behind breakable cover and Maelstrom barrels. Están diciendo que eso lo implementan prácticamente en todo, en toda la estructura. Se puede hacer en todo. Cómo se va destrozando ahí el paisaje. Sí, que ahora mismo estás cubierto detrás de un murito o algo, te destrozan el murito y después te matan. La metralla, tío. Bien pensado. Para utilizar diferente tipo de calibre, tío. Physical material properties influence damage and breaking and have a direct influence to how things break and fracture. Depende de que detrás de que te cubras, será más o menos. Dependerá de la estructura de que está hecho. Density, yield strength, resilience, thickness, toughness, Young's modulus. And this is more or less what I wanted to talk about Maelstrom, but I don't want to leave
without showing one more video of what carnage Maelstrom can create. A ver, qué matanza se puede hacer con el Maelstrom. Oh, ¿has visto? A la que iba hacia allí se le ha roto el ala solo, creo, Mira otro cacho. Qué bueno. So thank you very much. And with that, I'd like to hand over to Benoit. Bueno, ¿qué opináis? Esto tiene tela, Sí, es una de las cosas que sí se van a notar en el juego más de normal, ¿no? De que hacemos combate y todo eso y que se destrocen las cosas mola. Okay, so we've seen updates from fire, water, we've just seen force, we've seen sun and light. So the next thing that's left to build a ludicrous space game is audio. And so I'll leave you with Graham, who's going to show you some of the new audio enhancements we bring to Star Engine to make it even more realistic than it is now. Muy importante. Hi CitizenCon, Graham here. Good to see you. Recently in the audio team, we've been looking at how we can create a greater psychological connection and emotional impact within our games through the use of improved audio technology. Audio can play a crucial role in the immersion of the player. And with that in mind, the audio code and technical sound design teams have been looking at all of our tech from the ground up. For example, when you're under threat, you should feel a real sense of danger. When you're armed, you should feel the dangerous power that you hold within your hands. Es importante, tío, todo eso. Earlier this year, we showed you our resonance las tech, sensaciones, depende del tipo de situación, pues jugar con el audio para dar sensaciones. Que en los juegos de Sim Racing el audio es tan importante como el feedback del volante, ¿sabes? With that in mind, let's take a look at some of the tech we've been working on. First, let's listen to some of our weapon sounds in action. ¿Y la chapa? Esto es sin los nuevos efectos, Ah, vale, vale. Simulation, but we wanted to take them further and express the sound pressure, the forces being exerted. Our new in-house audio effects, particularly the multiband compressor, ahora es tuned by con our sound el nuevo designers, sonido. give us this result. ¿Y el sonido de la chapa qué? The compression serves to illustrate the power of the weapons and the effect that they have when going beyond the limits of the listener. Amigo, ahí estáis patinando un poco. Sí, ahí se patinaron un poco. Tenía que haber movido un poco la tela, ¿no? Digo yo. Tanto rollo con la tela y ahí no funciona, ¿no? No hay impacto ahí. Y bueno, y el sonido de la chapa. Se oye así, como efecto Doppler, ¿no? But it's not just about feeling powerful. Ya han cambiado lo del mapa, ¿no? Pues porque el radar ese, ¿no? Here's an example of ship combat. A ver. ¡Ey! Fijaos en el radar, chavales. Sí, lo estamos hablando ahora. Pues porque es beta. Sounds good. But what if we wanted a little more realism? A ver, ahora el nuevo. Modo realista. En el espacio, en principio, no oyes el ruido cuando se va. The audio propagation tech that we've been rolling out makes it easier to change the soundscape in real time, and a nice use of that technology is to provide a more realistic option. Here, your own weapons resonate through the hull of the ship. Only what's in the pressurized cockpit is heard clearly, and the threat level feels higher due to the isolating lack of enemy weapon and ship audio. No oyes al enemigo, o sea, no oyes los disparos del enemigo. Solo los tuyos a través del casco. Making these changes creates space in the audio, both spectrally and temporally.
making impacts seem bigger, more damaging, more of a problem for the player. Bueno, por eso le llaman realista, porque claro, tú en realidad en el espacio no escuchas al otro, hasta que no te impacta. Here's an FPS battle in a depressurized area. El indicador de daño también está cambiado, ¿no? Sí, ostras. Ah, bueno, la rayita está el semicírculo, sí. Sí, sí. Mira, esto es combate en el vacío. With realistic mode, we get that sense of isolation again, giving the location a different color and adding variety to the audio experience. Hostia, estaba como... Player breathing and foley are exaggerated, and other sounds are transmitted through physical contact. Claro, solo oyes lo de dentro de tu propio traje. Claro. Sí, muy bien. Me ha molado así. O sea, aquí solo oyes el impacto que cuando te da. Sí, estás oyendo solamente lo que está en tu traje. Muy bien. Todo el tema de pasos y algunas cosas no lo escucharás. Ya ves, curioso, tío. Me ha faltado hoy el sonido de la chapita. Ya sé que soy pesado, tío, pero es que es importante. Va a estar interesante. A ver, persistencia, ¿eh? Replication layer and beyond. My name is Paul Reindel. I'm Director for Online Technology. And I'm going to show you a little bit insight in our technology for persistent entity streaming and the replication layer. I thought about what's the best way to show you something about that tech, and I thought about putting some technical drawings on the slides, or maybe show video, like we did 2 years ago. But really, the best way to show you how persistent entity streaming works is to give you a live demonstration, and that's what I'm going to do. Vamos a ver una demostración real de cómo funciona so la this will all be persistencia. live, so please bear with me if there's any glitches. Ya va a poner a jugar el tío. Cuidado, la prueba de juego, Cuidado. No, it's already switched. Efecto demo. Before we start, Ahora será un a little 30K. bit, Venga, chicos. ¿A quién da más? overview, what you see here. Ah, pero parece que va a jugar en un entorno. Va a ser en un entorno local, imagino, ¿no? ¿O qué? Ahora sale un 30K y me meo. ¿Quién da más? One moment. Sorry. Venga, danos ese gusto. So on this left side, you will see my client window. And on the bottom side, you will see the server renderer. So for this demonstration, and I start a second client, I'm just stopping that. Sorry about that. Dos clientes abiertos. This is live, all right. So again, on this side, you see the client. And he just logged out because I started a second client. So let's do this again. Venga, campeón. Venga. On this side, you see Dice the que la server peta renderer, porque which is había currently, abierto otro. Venga. I'm showing a small demonstration level. And on this side, you see the entity graph. Le han metido una petada en toda la face. That's powering what you see in persistent entity streaming. Lo de la derecha es el gráfico de entidades, que supongo que lo And also tendrá have some metrics on the screen, mapeado para which su shows the servidor entity este graph, local. Worker. Yo creo que eso va a dar mucho que hablar, per second, the mutations. And you also will see Menos mal que lo estoy grabando, nene. once I do that. Mañana me hago un short de YouTube a cuánto me sube. Wait for my client to come up and join this level. A ver. So the first thing that will happen when I join this level, you will see on that server everything streams in, and my client get connected and also streams in everything on the client view. What would happen on the behind the scenes is that my player just got unstowed into that chart, and we had real-time created everything for this player. So you will see his body is attached to the player. You will see his mobi-glass, his head with all his customizations, his undersuit,
and then all his customizations as well on the underside. What you also see is that this player just got unstowed and attached to a static zone object container. And this is how our zone system works. Basically, on the server, you will see 3 different zones, purple, green, and red. And each zone comes with its own coordinate system es el and its jugador own physical que grid. And this está is how we ligado actually, a una on de esas live, zonas. do zone transitions between your ship, empty space, space station, or a planet. And you will see, as I walk between those zones, Se va a ir enlazando a I otra. will Sí, at real time update cuando in that pasa se entity enlaza a graph. otra zona. And this all happens seamless. So for a client, this is completely Ahora transparent. volverá You don't notice that. But this is actually what's happening when you step in Sí, or es que out into los a ship. mapas van por zonas. And this is Es very una cosa unique que to our nosotros engine. los jugadores no vamos a notar No other nunca. engine has this zone system, and that Pero va allows todo us siempre to por do all the diferentes amazing zonas de- stuff you saw in the videos before, transitioning in and out of planets and go from the smallest scope to the largest scope. So everything we do in a shard, so this is like a mini level, like the mini PU level, is also persisted in this database. When we create new entities in our engine, in Star Engine, those entities get pushed into our entity graph, into our online database at real time, and then from there replicated to our clients. So if I go ahead and Es que spawn cuando a couple of metemos, sushis here, aparecen objetos en el you will PU, see they spawn, se enlazan en la they base get de datos created y luego immediately on my el entity cliente graph los genera. and replicated on the server and on the client. Sí, han quedado enlazados a esa zona. Spawn a couple more here. Ya ves, ahora mete. ¿ves? And you see this, Todos estos son los penguins I spawn in pingüinitos the nuevos. other zone get attached to the other zone. Este es el jugador. And then if I go and transition one of those, they will also transition between the different zones. And the same works for ships or more complex entities. If I spawn this buggy here, you will see this one gets created with all its attachments El and its coche and y everything todos los else attached to componentes. it. And this is Como es un just árbol. my small demo level here. On live, we have up to 600,000 dynamic entities that get created for one single shard. And this is just the initial state. After 2 weeks, 3 weeks of gameplay, when you guys go in and destroy stuff, spawn stuff, play around, it goes in the millions of entities. Wow. So this in itself is pretty amazing tech. The next time I want to talk Dice que es about una is demo muy our streaming system. sencilla aquí, pero que en la vida, en la live, Most engines do más de stream 600.000 on entidades que se van texture or pasando el geometry. tiempo, We actually stream entities, and we do vamos stream destruyendo, persistent vamos exponiendo entities. cosas, etcétera, pues pueden ser So when I millones. turn on the streaming system Las here, and I transacciones walk que into hay de this, eso, añadir, if I destruir, no walk sé. over to the red area, Todo eso es trabajo you de will la base see de that datos. the purple area will stream out together with all the entities on that server. So it does mira, not quita only las stream out on my entidades. client, it actually streams out on that server. And when I come back porque- in the green zone, that purple zone streams back in with all the entities in there with their full persistent state. Como la zona está separada So para now ahorrar. I have a second player base de join, datos Benoit is dinámica going que to se va join me. variando dependiendo de lo que vayamos haciendo y se va So quedando Ben, ahí. if you want to Claro, join, me okay, extraña I que can los servers see him peten, over ¿no? there. Hey Ben. Sorry. Nice. All right, I'm going to spawn a couple more penguins here. Because the next thing I want to talk about is new technology we are right now developing and we are about to put on the tech preview for you to play. And this is actually the replication layer split. A ver, la capa de replicación. And that's the big next step in our great vision, obviously, as you might know. So in this demo, my client and my servers, they are no longer directly connected. Actually, I have a new service running here, and that is our replication service. So my client is connected to this replication service, and my server is connected to this replication service.
And the replication service, the sole purpose is to get all the entities which are in the entity graph and stream them to clients and servers which are connected to. Vale, aquí dice que bueno, que su cliente and what's really cool about this is, está hablando ahí técnicamente. Let's do a little experiment here. I mean, you all know our game has bugs. It's still alpha and sometimes. O sea, su cliente replica la base de datos y de la base de datos replica los de los clientes, ¿no? Algo así. When I kill my server here. Vale, ahora dice que va a matar a su servidor. Vale, And yes, this is where you would usually see a 30K or something. Mira, dice que así normalmente ahora si el servidor cae es cuando pasa un 30K. And the buggy does a bit weird stuff. I can shoot those pingus, en su cliente puede seguir jugando. In a frozen state right now. But I didn't disconnect because I'm connected to the replication layer and not to the server anymore. Claro, porque está la capa de replicación entre el cliente y el servidor. Should come back online in a second. Supongo que simulará que se abre otro servidor. As you can see, now that the server came back, it restored the state. O sea, desde el momento en que se ha desconectado del servidor, él ha seguido jugando y luego se ha cargado otro servidor y ha cogido los datos de la base de datos en el momento de la desconexión y te ha vuelto ahí. Los ha puesto en el cliente. This will be, again, this is very early tech. But this is a great benefit of what we have with our replication layer split. Claro, si pasa esto, la idea es que pierdes esos 20-30 segundos que tarda en cambiarte de servidor. Let's try this thing again. I just killed my server and I'm trying to do that again. But this time, we're doing something different. So let's first go in here. This is my development tool. I can talk about it in a second. So let's stop that server again. A ver, va a volver a petar el server. And restart. Y ahora inicia otro servidor. This will take a little bit. I'm running this tool you see here. This is our internal development tool. This tool runs the entire stack of our game on this PC. This is obviously for development only, and I can do that with my small test level. But this really helps online devs and all people who work on the incredible, complicated tech we hear to be able to develop our game. And no ha dicho lo que quiere hacer, ¿no? Ha quitado el server, parece que ha abierto otra cosa. All right. 3 servidores. Simulation continues. I can see Ben moving again. Hey, Ben. However, what just happened? Well, as you can see on my screen, I no longer have one server connected. I have 3 servers connected to this replication layer. So what you guys see here, this is the very first version of a working server mesh. Mira, es la primera versión del server meshing. Tiene 3 servidores diferentes conectados a la misma capa de replicación. Quiere decir que todos los objetos que hay por ahí son lo mismo en los 3 servers. All right. So now I'm going to explain it a little bit. Incluso los personajes, veis que están los personajes se ven en los 3 servidores. Each server, when it came es una tecnología muy dura, the replication area realized there are 3 servers. Está muy verde, We assigned different zones to those servers, and we said, okay, server 1, you are the authority over the purple area. Server 2, you are the authority over the green area. And the last server is authoritative over the red area. You can still see that those servers have all those entities replicated, but only the entities within their zone are actually authoritative on that server. So while I'm in this green zone at the moment, my entity is simulated on that green server and just replicated on the other server. And now, as I transition between those Cada servidor es dueño de una de las zonas. That on that green server, pero replica a su vez las otras zonas. Sí.
And on that purple server, la capa de replicación es común a los tres. And because my player was replicated on both servers, this completely works seamless. And again, let's do that a couple of times. You see on my client here, I don't notice anything of that. This all happens behind the scene. And this doesn't work only on me. Let's turn on the zone colors and the object, the authority assignment están en zonas diferentes. on the client as well. You can see that even entities, as they transition into the other zone, seamlessly transition to that zone. Qué locura, tío. El día que salga esto, ya te digo yo que un Starter Pack no te va a valer 40 pavos. A nivel de transacciones, a ver cómo de chungo es, porque son muchos datos, Los procesadores van a reventar, tío. Con una pistola te puedes cargar a un... Y no recarga, La pistola developer es. A ver, se supone que es final esto, tío. So there's more to this. The first thing I will do, let's spawn a fresh buggy. I just destroyed my old one. When I go into this buggy, ya ves. I will become part of the hay mucha aggregate. tecnología And that means detrás, that tío, que now nosotros jugadores, my buggy and myself will transition authority together. This is how we make sure that my player, while he's driving this buggy, is always authoritative on the same server. So you can see, as I drive around with ¿Cómo hago para no veros por duplicado? I will silencia los streams. Tendrás de los que tienes, seguramente los tendrás doble encendido. But there's more to this. So si te vas a quedar ahora, silencia el stream. Earlier, the same streaming mechanics work here as well. Like entonces no iba a decir. Pues entonces métete en el decir y silencia los streams y ya está. 3 servers all need to replicate all those entities. And that's where streaming come into play. I can turn on streaming here, and you will see that suddenly my purple server no longer has the red area streamed in, and the red server no longer has the purple area streamed in. So let's see what's happened when I drive my buggy backwards into that red, into the red zone. What happens on that purple server? And I just disappear. So right now, on this server, there's only Benoit replicated. And Benoit, if you come to me over in the red area, ha dejado de replicarse en el server de abajo porque está a 2 zonas de you will see that now on this server, there's no client at all. And in theory, we could now esto completely stream out the aligera entire las area on that conexiones, server, imagino. or stream in a new area. Locura, es que es una locura. A nivel técnico, flipa de eso. Brutal. Y lo que luego las zonas, como las diseñan, pues estas deben estar hechas a mano. I will magically reappear on that purple server. And this obviously works on the other side as well. En un pasillo es fácil, pero en un planeta. Couple more QA in the back, so you can just see the whole thing running at live. Running in live with a bit more things going on. Ya se va a ir conectando peña, parece. Let me get out of this buggy. Están saltando los errores ahí. And you will see on each server renderer which clients are currently replicated on those servers and which clients are actually authoritative on those servers. And you can see this, the green server, because it's the middle one, has most entities replicated. And then you can see this purple one at the moment only has one client replicated. Yeah. So yes, this is pretty much it. Ah, guay, bueno, server meshing aquí, versión 0.1. Lo dicho, señores, no os quedéis tanto de los bugs que están trabajando en ello. There's been a long time to come to this point. De aquí 3 años. I just can't put in words. Tiene un parecido al Kojima, ¿no? Este tío, pero el Kojima occidental. Sí, exacto. Versión CIG, ¿no? To the online services team. Big shout out to Chris to let us doing this. Mira, lo trae.
Viene del El buffet. tío está allí, tiene una papa de caviar que no le cabe por la puerta, ¿sabes? Really long journey to get to this point, and I've got to say the team has done an amazing job. They've been working diligently for the last 4, 5 years. We've had a couple of false starts. We finally have an incredible, I mean, the way the replication layer works and how we can spin up servers and down and keep the state constant, even if a server goes down, is, I think, a genius design. And the first time I saw this, about 3 weeks ago, working fully, I cried. Dice que la primera vez que vio esto hace 3 semanas lloró. I cried. And we wouldn't have been able to do this and work on this kind of tech without all your support. That's right. 100%. Now, you guys And your trust. allowing us to take the time to do it right, to really build it. So thank Cómprenme you. naves, señores, so cómprenme much naves, que aquí hay to everyone, dinero and que thank you gastar everyone todavía. at CIG that's really worked hard to deliver all this amazing stuff that will be either in your hands now or in your hands very soon. And this is just the beginning of CitizenCon. We got a lot more stuff to show you. Yeah. That's what we need for this MMO, guys. That's what we need. Great demo, Bueno, by the way. primera presentación ahí con cosillas. No, el server meshing no pensaba yo que iba a venir o que lo tendrían siquiera avanzado. Pensaba que sería más como un plan ahí. Me hace tiempo que está... Es que les queda eso, ¿sabes? Dan, I gotta digest what we just saw. Take it away from that boat, Dan. Let's go, boys. Mira, mira. What is up, everyone? We are Casi back se here pone a on the rajar, CitizenCon ¿no? show floor. Give it up for that amazing panel you just saw. We are so excited. Bueno, ¿qué to os ha have all this stuff parecido? working. We're here at the Mira que viene el bestia. ¿Qué te ha parecido, bestia, el asunto? Y Rip, ¿qué os ha parecido? No, la verdad que mucha tecnología detrás, cosas que nosotros no vemos. Y lo mejor del caso es de que nosotros estamos jugando un juego y ellos están prácticamente desarrollando mucho más allá de lo que estamos haciendo, sí. Sí, sí, porque Entonces, para muchas cosas para de nosotros, los jugadores, estas... sí. No digo que para esto que queda mucho. Dinero, Esto... es una ventaja, ¿no? Es una ventaja para saber de que esto sigue funcionando y que nos queda mucho por delante. Esto es como ir a SpaceX, ¿no? Que tú de SpaceX solo ves cuando lanzan el cohete. Cuando lanzan, sí. Pero todo el trabajo que hay detrás en las fábricas, en el ensamble de las piezas de los motores, todo lo que se transporta de un lado para otro, todo eso es eso. Nosotros vemos el escaparate, ahora nos está enseñando la fábrica, ¿no? ¿Alguien sabe cuánta gente está trabajando en esto? 1100. ¿Qué tamaño tiene la empresa? Se te va la... Mira, te lo miro ahora. 1100 personas ahí. Claro, pero serán todos los empleados de CIG, que no todos serán técnicos, o sea, todos eran ingenieros. Sí, sí. Pero esto, ir pensando que esto es un juego para lanzarse en 2025 y los ordenadores, o sea, te van a pedir un estándar de 2025 de alta calidad, o sea, esto no, por debajo de una 4080 vas a tener pues, pocos FPS. Es así, es un hecho. O sea, si quieres que un coche te vaya a 300 necesitas un Ferrari. Este juego es el 300, es el Ferrari de los juegos, así que te hace falta un ordenador acorde a sus capacidades. En un par de años actualizar el hardware. Porque si no, el procesador, al menos un procesador. Esto tiene que ir todo a la par, Biscuits. De hecho, mucha tecnología de la que viste requería del DLSS, ¿sabes? Entonces, hay que entender que esto no es el Doom Eternal, que te funciona en una escoba. Entonces, te hace falta maquinaria. No, pero claro, los que tienen ahora gráficas de 2060 van a tener un problema realmente. Sí, claro que sí, claro que sí. Estamos hablando de un juego que todavía no ha salido, está en desarrollo. Entonces, cuando salga, te pedirá un estándar alto, conforme a la época donde está saliendo. Pero lo que ha comentado antes Bestia es verdad que ha mejorado mucho el rendimiento respecto a hace un año ahora. O sea, ahora va mucho más fluido. Yo me acuerdo que yo salía en área 18 y salía con 18 FPS. Tú estás probando la versión de Mercadona. Tú mira lo que estaba enseñando esta gente. Tú estás jugando la versión vieja más o menos pulida. Lo que estás viendo es otro juego.
Hombre, ya en el mapa de la nave, ya lo ves. Tú viste el radar, ¿no? Yo casi me explota la cabeza cuando vi la Gladius, que es el radar, la figura de la nave 3D, todos los botones, que si eso le sumas las físicas, esas que estamos viendo, directamente es un paso exponencial. Una locura, es una puta locura, ¿qué quieres que lo diga? Bueno, ahora van a hablar del gameplay. Me vuelvo con la tropa. Chao. Veo. Me voy al barraco. Mira, del rol de ingeniero, ¿no? Task will allow you to manage your ships, outposts, and possibly other things. Let's have Guillermo talk about the technology first. So welcome on stage, Guillermo. Guillermo, where are you, Guillermo? No, Guillermo. Thank you. Guillermo is coming. Hi everyone, I'm Guillermo Bilbao, gameplay programmer for this team, and I'm going to talk about the research network. Qué gente más joven, ¿no? Es increíble, tío. What is the Un cerebrito salido de la universidad y lo han pescado aquí para este maravilloso proyecto. Habrá mucho físico y tal ahí por detrás, diseñando temas de eso. Este chico no tendrá más de 25 años. Yeah, so it is a network, as you can see on that picture, showing the connections between different items, even those inside of your containers. And it enables specifically the relay gameplay we're going to show right after. So, esto por lo que estoy viendo son cómo están interconectados los sistemas entre ellos, ¿no? It's built to work with the cargo system in some ways. Vale, dentro de la nave, ¿no? And as for interacting with it, the engineering gameplay works. So today is going to be the biggest example. Yo estuve example, viendo un vídeo de Knebel, el missions. streaming alemán, justamente hablando de la ingeniería, y es espectacular. La verdad que va a dar mucho gameplay para el tema de los ingenieros. Vamos a tener que necesitar un ingeniero en una nave grande. En las naves grandes cosas, claro. Es que está guay que añadan cosas nuevas, si no al final está el piloto y los otros están sentados mirando. Where the engineering topic can be split in 3 activities, and you can decide to share those responsibilities or take them all by yourself. It's really up to you. Mira. Lo que va a hacer el ingeniero. Ajustar, mantener y gestionar. Tuning. Here you are responsible for preparing your ship. Your journey did not start yet, so you adjust your ship items based on your goals for the travels. Tendrás que ajustar los sistemas para depender del tipo de misión o actividad que quieras hacer. Es correcto, y también vas a tener que puentear según zonas destruidas para poder dar electricidad a zonas que se han quedado sin electricidad para poder tener energía en tus componentes. Es una pasada. Esto va a ser uno de los mejores roles, tío. Lo que dice ahora, mantenimiento y control de daños. Maybe even go further in the sense of caring for the items. And what caring means is here reducing the wear and tear rate by regularly removing dust or oiling the items. Esto se va a acabar, lo de ir uno solo con una nave grande se va a acabar porque va a depender. A mí me mola el rol de ingeniero, tío. Es un puntazo, tío. Va a haber, eso va a dar un gameplay en cuanto a combate impresionante. Total. Claro, tú imagínate que estás con la Redeemer dando... Ya una Redeemer no será tan difícil de reventar, ¿sabes? Tendrá sus contras, es decir, tienes que tener un tío fijo ahí que sepa. Sí, por lo que por lo que se ha visto en el gráfico de sistemas interconectados y tal, eso, que habrá que saber lo que hacer, ¿sabes? Cuando falle algo, tener en la cabeza lo que decía Bestia, dónde redirigir energía, tal. A ver cómo es el gameplay, cómo se hace, si por pantallas o corriendo a un sitio a otro, no sé. No, va a ser corriendo de un sitio a otro, porque en cada sitio vas a tener unos puntos de reparación o unos breakers, unos fusibles que tienes que cambiar. Y las naves van a estar proporcionadas por esos puntos, ¿no? Están reparando aquí una Fury. Low health means you can still repair it.
So which you will be happening now with Guillermo vas a necesitar repairing the power plant after I removed una nave llena de componentes. Me voy a dedicar a taller ambulante, tío. So it's making it fully functional again. Mira, ahí está ahí. Pup. La han reparado. The health is now fully up again, and that means that it runs at full. Mira todos los componentes que tiene la furia. Efficiency again. And here you also see that the shield generator is at 0 health. So the destroyed shield generator cannot be repaired because it's destroyed. So I have to exchange it with the spare one that I collected from the guardians. Hostia, increíble. Bueno, hombre, ¿Y qué pasa? ¿Ya no puedes climear la nave si ya está reparada? So with all those repairs being done, imagino que hacer el claim se podrá igual. Que esto será más en rollo estar en batalla y en vez de hacer claim, pues ir a reparar a la nave de apoyo cercana. O sea que el bajarte un pad ahora mismo, decir reparar, como que no. Claro, porque ahora mágicamente se repara todo. A lo mejor va con NPCs, quién sabe. You have to manage the power distribution and come up with informed decisions, like reacting to hazards like malfunctions, fire, low energy, but also calling out items that need repair and maintenance. You will delegate the rest of your crew to keep your ships intact, like giving clear priorities of what needs to be done first. Let's take a look at another video here. A ver, la So rol this de is the gestor. first glimpse of the engineering UI in action. It is still being worked on, so it's heavy work in progress. Let's start with looking at the items here. Aquí está el diagrama. Dentro de la nave. Hostia, fíjate tú, Y ahí te dirá dónde está el daño, supongo. So ¿Qué you can see dirá the full fulano? setup Tal, of the network, hay que with reparar the esto. relays, the green dots connecting to each other, and the relays connecting to the items. Color and shape below the icons should help you identify the different item types, like power plants, weapons, also helping differentiate between consumer, producer, and converters. You can tell the current state of the item, that means the amount of energy it produces, consumes, or has stowed. The health state it is in, the current wear and tear on the item, and the current state it runs in, like charging or being in an idle state. You can directly interact with these items, turn them on and off, and in the future even switch their states. Vaya sacada de polla, If you hover over a relay, that I will be hopefully doing soon. Todo in-game, fíjate. Sí. You will also see that the amount A of mover users una de that are estas, still ¿cuántos active jugadores necesitarán and, mínimo? Yeah. Wow. Because a Los relay ingenieros consists of several necesitas features, 3 o 4. No, estos son dos, their own set of lives. ¿Con esta nave? No, estos son dos. Esto es la JUC, tiene tripulación para dos. See all the details. Ah, vale. Pero los ingenieros están por abajo corriendo, ¿no? De un lado a otro. O sea, aquí está el manager, el que os gestiona. Esta es la C2, aquí con una tripulación de 2, que es la cama que Here tiene. Pete shoots a relay to show the UI updates on the screen. So Mira, once un relay. this relay got shot Mira, at, un you relay. will see the update here on the Mira, UI salió that ahí roto. suddenly Y se le the acaba de entire joder ahí right-hand side la of toma your esa de ship lost corriente, the ¿ves? power connection. Ya ves. And what you might have not ¿Qué picked lo va a up quitar? on ¿Con un the screen motillo? is that actually the power plant here that I'm now focusing on is on low health. So I'm commanding Simon to repair the power plant to get it fully operational again. Ahora se repara dándole con un rayo, ¿no? También. Pero reparar así con el rayo dándole, ¿qué quiere decir? ¿Eso tiene carga o...? Bueno, supongo que eso también es provisional, tío. Since we also track the door states, you see that you can watch movement inside Él hace your el rayo, ships now inyecta nicely. nanobots, ¿no? So you can track players moving around in reconstrucción. your ship and even close doors for them, or like compartments in this Está muy case guapo, tío. where Simon just forgot to close the compartment. Voy para arriba que me rayo irme 2 veces. No me aguanto. Chao. Yeah, so Pete destroyed the relay, but we need the ship in fully functional state. So yeah, I'm running now with a fuse and place it in the relay, so make the relay work again. What you can also do with the doors is that you can create safe pathways, because you sitting at this engineering screen have more information in regards to your ship than the others. So you open doors to create a path that the players on your ship have to take.
Now to the room view. That is mainly the life support controls plus controlling all doors. Bueno, de abrir puertas desde ahí es un Again, we show the puntazo. details of each room, like que the vayan más temperature, rápido. pressure, atmosphere composition, so everything that is relevant for like you living on a ship. We also show the door states where you can now have precise control over each door in your ship, as you see here. This will also allow you to have a more control over which door or compartments to open. So here, again, showing the opening the power plant. That also helps very much in Me he ido a hacer natación hoy, me acabo de meter un bocadillo tocino entre pecho y espalda que me ha dejado doblado, ¿sabes? Compensar. Me acabo de meter un bocadillo tocino. Like the outside facing doors much better. So you can directly open, if you just want to open the left side ramp or the front side facing ramp or the back facing ramp. O sea, lo del rol este de manage, o sea, aparte de saber lo que está roto, luego es mandar a los otros ingenieros a reparar una cosa. Para que vaya así, tienes el control de las puertas para que vayan y... O cuando la nave está parada, el piloto puede estar ahí. O sea, que aquí tendrás prácticamente un manager que es el que va a estar diciéndote lo que tiene que hacer, y va a tener tu crew que va, los mecánicos, vamos, a pie, con NPCs a lo mejor, tal vez. Con tu llave para lógicamente darle a... Claro, el que va a gestionar eso. Ostras, tal generador está roto, hay que repararlo. Mola, mola. Está guay. Es una manera de añadir. Muy bien, es otra pensar a la hora de qué nave te conviene llevar, ¿sabes? No siempre la más grande y fuera. Ahora dirán qué es lo que va a cambiar. Allowing you to control items directly, where it's not only their on-off state, but also their resource consumption. And where the biggest change that will come in this update to the resource is basically to the resource consumption and generation. Que van a consumir so let's talk recursos. About energy balance. Currently, ships are balanced such that they consume less energy than they produce. What I mean with that is that the sum of all items requires less energy than the power plant will provide. Las naves para según qué cosas se vayan this has to change. The energy rebalance that I will explain Hay to you now cosas will que affect generan y bigger cosas que ships. consumen. Single seaters will still behave like they do now. For big ships, we will focus on item ¿Esto groups. qué es? ¿Energía? Those require energy, La energía. but your ships will not provide enough energy to have all components run at 100% all the time. Instead, you have to decide what you want to have permanently powered by your power plant. Ajustar la energía So por managing componentes, decisions a nivel will de have an componentes. impact now. You could decide, as in this example, to shut down your thrusters to turn on the weapons. Isn't the best choice, since you will not be able to maneuver, so might not help when you are attacked. You would be able to shoot though. And here comes in the batteries. In scenarios where you need to react, you can activate the batteries and use the additional power. Batteries won't last forever, but Lo you at verde least can son power las additional baterías. systems. You will be able to recharge the batteries again, but you need to free up energy from the power plant to direct into the batteries. I think that was a little bit more than just a recap. But, Puedes ir recargando now baterías Guillermo cuando will te talk sobra energía about y luego utilizarla malfunctions. para aplicar en algún sistema. Ya ves, sí, se añade una nueva capa de gameplay aquí bestial. So I will talk about more functions real quick and get you guys to the next video since we're a bit behind schedule. Guillermo. Que prácticamente el tema de un combate lo gana el ingeniero, ¿eh? Básicamente, cómo te gestiones los recursos de la nave. Esto va a ser muy importante, sí. Va a hablar Sheldon Cooper. Also, some of the new malfunctions will include fire, spreading misfires that represent electrical surges going through the ship, or signature burst, which increases your signature and makes you show up on enemy sensors more easily.
As for how you will counter them, you've seen suffocating people with life support. You will also be able to suffocate the fire with life support, which is probably more useful. You will be repairing them, not necessarily only with a repair beam, but also replacing parts or some bespoke behavior per misfire. And if all else fails, just turn it off and on. And here's a video of the fire in action. You've seen in other videos the fire. This is a small fire. You can just put it out with a fire extinguisher. Un incendio, ¿no? Simulación de incendio. It just works. Ahí. Here's a bit of a bigger fire. It might be that you cannot only put Que it como out mola que vaya recorriendo las... Se va extendiendo, ¿eh? Cómo se extiende, muy bien. So here we have one crew member that's going to try to put it out with a fire extinguisher. Bueno, quédate con el nombre de atrás. To mix results. Para mandarle amistad. Buena jugada ahí, bestia, ¿eh? Es decir, dame 20 millones, ¿no? Using the life support system to also sort up. Un mensajito. Before and just venting the area. Mira, va a ventear ahora. A abrir. And now you can see that the fire, once we get to that compartment. Ah, mira. Hostia, tío, qué guapo ha quedado, ¿eh? Ya ves. Increíble, has clavado ahí el tema, sacar el oxígeno. Mola. Bueno, chavales, yo me voy a despedir ya. Voy a cerrar stream que me reclaman para cena. Muy bien, Venga, os dejo aquí. Bueno, los que me estáis viendo, eso, seguir el stream así con Sibiscuits y Bestia, que están en Twitch. Y bueno, hasta luego, comandantes. Nos vemos en el espacio. Hasta luego, Ripador. Hasta luego, nos vemos, tío. Pues lo que estamos viendo... Nos falta un tercer integrante, ¿qué? ¿Te quedas o qué? Yo me quedo por aquí.